O le ua umauna fafola fala o le taulafonga. Ua ta oto fo i pangati o le tautianga. Ua mai a fo i ona tapui le langi sa. A walo tātou vā tapua ia ma le tapa au le langi. E ala le ngā luenga o le tala le lei sa fita i tunga i ai. Le au whai ngā luenga te tofia le atua i so se fata tapua i. Ai mei se sa moa. Ma le tapua inga i le ne ia so pa i o le ali i. Ma lo fai o le faiva i atou susunga. Fa malo fo i le tapua i le mamalu o le atunu o Samoa. Le asalo na lua au kuso aso fitu. Lua afe lua talofa lava. Le mauti Samoa vi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu pitu wio li sini au se talia. Ba lua male kofa moi va fa tesi male tolu. Valu tesi male o. Le au unanga o lo tautua ina si o tatou tofi fa pelepelo Samoa. Fitu aso le vai aso. Lua se fulu male fai tu la. Te mai moa mai ai tala i meo tupu, le a tupu, tau tupu. Mai si o tātou mālo wha pelepele o Samoa. Ia au whai pese fo i langi ino vi ingo le atua. Mai Samoa New Zealand ma au se talia. Whātālo whātuai au ona tofia le atua. Iso se whatatapuai. La wafionga pātele mākosi. Pātele pa io le itu ai ngasa umalawa. Whātālo whafo i le fionga i tamaita i sā sista a kenese whaleono. Ai mai se le māwalunga o le ekalesia katoliko. Whātālo whafo i le whawhia ngai ngol mot Samoa vi ingo le atua. Sunga ia Reverend Esau. A sola le ana ma le whaletua ia upulasi. La wafionga i le seo le ekalesia Methodist. Sunga le tausimatanga luenga Liverpool. Reverend Whangu to mlatai ma le president o le House Alfani. Ia kasa lau tele. Sunga i tausimatanga luenga ma whaletua. Ai mai se le mawalunga o le ekalesia Methodist. Ta lofa le sunga li toi ina. Taitai o le ekalesia Methodist Samoa so o whaatasi. Reverend Sione Tauleota. Ma le mawalunga o le ekalesia Methodist Samoa so o whaatasi. Reverend Whaau Momo. Po leka ma le whaletua ia nātia. Ma lor soifua manuia. Whaatalo whaito ino le ekalesia e whakasa. Mana i o lātou whaletua. Sungai whawhia ngainga ma whaletua. Ai mai se le mawalunga o le ekalesia e whakasa. Whaatalo whaisunga i whawhia ngainga le toe ina. Le Reverend Tele. Ma le whaletua ia matau aina tausanga. Ma lor soifua manuia i au auna ma whaletua. Le ekalesia AOG. I le itu pālangi ma le itu Samoa. Mai se le mawalunga o le ekalesia AOG. Whaatalo whātu lau sunga pasta visita. Whale vai a mosa ma le whaletua i a vai. Whaatalo whafo i toe ino le ekalesia Samaria anga le lei. Pasta mataia, mika mataia ma le whaletua. Whaatalo whale ekalesia sofitu. I le itu pālangi ma Samoa. Pasta solinga alofa ma le Pasta solinga solofa ma le whaletua i a whaavai. Kalesia o le aupa ia o aso e ngatai. Moli maua Iova, Emanuelu, kalesia so whaatas, kanana fo. Wa uma e kalesia o ala atua le tapua inga Samoa i le atua. Le anganga whaaloalo e whaatalo whamo o tō uma. Le sau wha inga ta mama sina malolo, malo le whautua. Reverend Tavita Roma ma le whaletua i a Tairua Roma. Reverend Tava Iloto ma le whaletua i a Peri Seloto. Pasta papali ina mula ulu sama oso. Pea fo ele tina malolo man malo i a pe vita otua. Ma wase aso whaumui longo tae au mulipola. Whale o manu sava inaya. Whaatalo whaatu. Ile anganga whaaloalo. Whaatalo whaileo sina si o tātou atunu. Ie olo tapo ia pea whaiva le atunu. Ma lo lava le ono sa ia te oto uma. Ma lo fo i le tatalo. Le tau tapo inga mamalu. E i umanui ai. Tiu te mawhaiva le atunu. Ma lo fo i le ono sa. Whaatalo wha ia olo o mawhatia pea inga se ngase o tino. Tau mia pea i le whalaefu ma le apul pulsi o te ofanga. Ia wha moe i le atua. Fo i mai le malosi a te oto uma. Tamati na uso matuangani ai mese o whanau. Whaatalo whasio tātou atunu upele o Samoa. Lo iai a inga wo mai masani. Ila wa fionga i le au mamano sa tātou malo. Fionga tui ma le li whano vale to a soa lau vi le dua.
ma lo masiofo. Fatalo falpa iyo ainga matama, tama ma ainga. Leo songa pole mtumua itu au malata wa inga ditai, maleva au fonuti. Tapua inga se tato motu mai sa ya sua maleva ifanua. Fo ma aitu langi sa ole masale au mua malauni unsa edua. Le afio fatu to fale ula la au namtas. Ma upu ya te ole motsa. Tato po kalame oi maltu la fono la wafionga le sao. Leo tasua tele tu fele fa pia foi le sunga ya su a vivien tu fele. Manuia foi fai ngā malolonga i California i Amerika. Ma wa foi se si fa sidi ngā malosi mo o lua. Fata alo fai le ngang fa alo i le fionga le tai sili. Le tai o le vaenga fa fai pui puia ia tau tangat Samoa. Lau sunga tu ila epa Dr. Sailele maliele ngoi. Male fale tua. Mai se le mamalu o tupu mai o le atunu. O e o lo tautua ina lea vaenga wha upwhai. Wha taifo i le HRPP supporters ona o le tau lango malosi nei Paul Kalame. Vaenga wha upwhai le tautua Samoa ila o fionga professor. Dr. Afualo luanga lau sa lele male. Mas fo tupu mai o le atunu o lo lango ina lea vaenga wha upwhai. Lau mai moa mai lunga o penga te whailangi. Wha taifo i le fie e vea nei Paul Kalame ma wata wha solo. Manuia fo ile au mawai na atunu. Ona o sa ili ngā manuia mo a inga. Fionga le usoa li imana na tāpua inga. Lau sunga tuila e pawhai ai malifalitua ia maunga mu. Te anu rutena malifalitua ia ana rosa faa musu faliono. Tui maseve a pulu va ai sola tala i tole foa. Ta mamatua ia mana ia ena falifaa faliono. Fui maono a leti. Faa mausili malifalitua. Ka votoa malifalitua ia Lucia. Afa masanga lau fili tafinga sau vau malifalitua ia o laitai. Se mima Sarah Nantun. Vai tau vifi le moni. Pea foi le sunga ia Felice se ni o tau tolo. Fionga ia lau fili a rona fai ngafa. Lo fi popa o lepa tuu malifalitua ia Viena. Se umanu matamua faali a malitausi ia Jacinta. Pea la sio ili fa so tau malifalitua ia Matau. Sai pele komi sai pele malifalitua ia Anofale. Sai Alessio Moripola, pea foi Aloisi Cori Leota malifalitua. Faaseu kava faaseu malifalitua. Telesia sekolatika, ma aloso ifua manuia tesia. Olomanu usini malifalitua. Miti Edwards, Aidini Tipa Ropeti, Neta Laufili. Williamu Siliva malifalitua ia Suenga. Olele matapula pai lele yele malietoa. Tolu Sarah. Trish le musu maulu le leota. Falitano a Farani Swan, malfalitua, ya Taito Swan. Mati malanga o ma, tamamatua ya whaanaea upole vavawa ii, malfalitua ya whaamadua ii. Falitua ya sovale whaalava au, maleno fualo, Maria akiau, pia foi fai uputu ila epa, whaatili matulino Samoa, fatia lofa povi, malifalitua ya se yuli fale ula fatia lofa Poloma Branch, papea fo ipule le alofi, fafangu le alamisa Paula Banks, Solomona, sunga ya vui Nicola Wofo malifalitua ya Moli, saidi vao malifalitua ya Perestene, malama le atinganga mateai pua la faavela, papea fo itui fasisina la uru na ili vao tea wepi, tamamatua ya Pitone, manuali ia Sofaa, vai faiva Stefano, tau vo Rivo, tau vo Ezekia, tati Timoki Siota, pea foi ili fai ngafa le ana. Futi Yohane Mikaele ma futa mai Samoa, pale pa Muripola, le fawaitu misa nanai, ma foe, ma loso ifua manuia. Pea foi silia la malfalitua ia le lovi, pali itele tango si, foi tina ia siliua va asila, Katrina male ainga, au apa au eti, tupuola la faele masiani se lo ti ese papaoli I Paulo Yohane malefaletua ia akenese faatili matulino Samoa uso ya moafiti ufiufi finau Rebecca se lave taituunga ma Maria S Julia Moli mas fo ile fionga ya manusina Bert Joseph RJS pia fo ifono I Moana Police pele sauma pina tau ili tiso pia foi asiata nga ia malitausi Lori mali ainga na mula ulu Sarah malitausi ma alona ma se lesa ye fata
fo i Loretta tuinga mala ma le a inga li. Loretta, vili mai vakuso pepa ma ko lulu. Whapea fo i le sunga ia moe maa lota ni elu tito ma le whalitua ia lua timu. Tuala Maria Play Clock, whapea fo i le whetalainga ia whaatiri tamausu pātolo ma le whalitua ma le tausi te vita Isaia Pond, pe fo i tolo ngata a mata whawhai Samuelu a Vito ma le whalitua. Te tau i ai le ati Henry au tanga maia, to alima pope ma le afionga ia whai ai noa pope, whai ngafa Miss Kay e Neliko, Isaia Paul, peni ma le whalitua ia Ianeta Motunu, pe fo i le sunga ia Rome Mose Kirisome, ma le whalitua ia whiangai, lofi posi a moa ma le tausi a peilua ma le tausi a Rosita, tua au pepe Josefa, se tema ma le whalitua ia ko le ti se tema, tinama tua ia pepe si itia epa, pe fo i se umarofa le tifunga, afa la u Brown, to e sulusulu ngā tau mati Elive, ma le whalitua ia wha au momu Elive, tina ia maruroto matangi, Critel matangi, pia fo i Ross, tu i le tufunga, toa Niko, pia fo i Florina, sia umaniko. Mata utia sa ngala a pia Luciaso, ma le whalitua, ia Celestina, Makati lesa, ma lo lava le soifua manuia mo utou uma, singa tā unungia pa pia fo i tama se ungongo sepi, ma soe misa lo lane ma le whaletua ia whaoriori ma soe, to a mata io ma le a inga, tafinga fui maono ma le whaletua ia Diane, lilo fotua manu ma Baby Fretton, na naim, pia fo i la fionga ia Monano, pia fo i Basia, ma le malu whiangainga pue mai, ia le tapua inga le ekalesia katoliko sa moi Ruti Hill, lau whetalainga le whale fitu lio voli tufunga, ma le tausi a Natia, liu ngata le tau whai le taulangi Roberti Stewart, to le fua ma le tausi a Lominga, whale tua ia onofia maanaia na, le whetalainga ia onofia maanaia na uma, ma le afionga ia Sula Daisy, ma le nofua halo, le aula vikali ma le tausi a lua wha, lau sisunga whale ali anau ai ono, pia fo i asuenu ma le whaletua i asilia, ma lorso i fua manuia lau fionga le sao, tau manu pepe sopo ta fia mali i tonga tuki, ma le whaletua i a peka paka tonga tuki, ia mais fo i le mamaru le atunu o maa fota mai, i le anganga whaloalo fo i whatalofa i e o whainei le tio mo la tau fili, ia maa lo lava le, on sai, fa manuia te lele atua ia te otou, ma ua pea le awa noa le li i o tau fina ngalo, ai ave ese le i tafua i nei le tio le se angasala ia te otou uma, lo fa te le atu proklame Mount Samoa, o vi inga o le atua, ia te otou o lo maua pea le loto palpala, ma le loto elelea, ma le i tafua ia to le afoa ma ainu, ma isa fo ele afionga le taitai sili, ma le fai telefou, numero tasi ma le sa o laulangi, ile ata noa te sa kraite, wha manu ia le atua le tau wita mai fua ia matou, le aini matou anga sala ia te otou, o le pesela lea ia walo fatua il por kalamio, ma o te Samoa vi ingo le atua mo wana pa anga uma, ai mai se lava ia te ilatou, wha pongi sa ina pea le ali o laulangi, latou mawhau whaweita mai fua ia matou, le aini matou anga sala.
Toes fulumale iwa minuti o Natalia o le itu lai 5 isini Australia. Le vi ingo le atua soifua na o tau whaafonga mai ai. Langi ina le au whaipese e whakasa mai funga leipe o na o tau sila mai moa mai ai. Ile nei tu lao le fiaf malo lava le ono sai. Malo fo ile faitalo ne yaso pa i o le atua ile malo le atunu. Taton fo i tele nisi o tamama tina matua. Sa mafuta mai le tatou whai ngā lotu nei tai au. Saunia ile sunga le whawhia ngai ngo le maut sa movi ingo le atua sunga ia. E sau a sora viana le ana. A viena le ana pe ono o tau sila. Ia malo le tapua ia te o tau matua. Fo wale mwhaina a waiatui. Falisa manumaru tapua ia ona o ngase o tino. Ia wha malo lava le ono sa italu ai le wa. Mafuta mai le fionga le taitai sili. Lau sunga tui la epa a welua fatia lofa na ioti ai ono. Dr. Sailele malia le ngoi. I lungo le tātou pokalame le nei tū lao le afiafi. Ia i le anganga fia. E fia whaata alofa atu ai fo i le tātou taitai sili nei tū lao le afiafi. Ia wha malo so i fua manuia. Wha malo le ono sai. Malo fo i le tautu atu no. Ia malo fo i le tapua i pe fo ona iai nei vai tau. Ia tātou tālua le atua i le isime whaintai le atua. Leo to mau fo i vai as fo. Ia on whea ngai fo i leo tātou ma. Wha masinonga i pe ona iai su ngā tupe. Moli whaafitai fo i. Le on sai ma le tapua i ate oe. Le taitai siri. Ia lewa mafuta mai ia malo lava ni. On sai whaatalo whale anganga whaaloalo nei tūlao le afiafi. Malo le on sai malo so i fua manuia le fionga taitai sid tu lepo. Lau sunga tu le epa, a welua Dr. Sailele malia le ngoi. Ia. Patalo patu telefoa. Ua mauhuchi nei a vanoa. Tatala noa tuai. Lilon whanga solo. La vatu ia te utau po ani nai mata upu foi to te finangalo e rutuelta to por klame on ni tau no latu ni me to te refi falongo ia alo manguia mako ya le ole nga marunga nga fia Faftai vi ele lo fole tua mo morta tu maftanga mo fionga tetesit ia ai le manatu fo tapua inga le atunu fia falo longo lava le su fonga i vai aso taitasi e mese aso pa ia fa penei o le aso tapua ia le fa na o le tua ia te mi foi nai fia falo longo mai foi e pola foi se fa gongo lo fionga tetesit mo dato ia le nganga na ole bensa mato fia sidi tuai ele fai upu le fai mai sau seisi au mai na ui pubaina yoi o le nganga o lo vivesi ai mato vina le ina pa mato fala o longo atu i winga taua loa i tono al palemene ia a leo mato vava i atu pe u fa ngai mai fa for palemene ia pe e le longo mari e for fa fo anga le maru le tunu te le rope o na tato palemia pe le le se sa no anga lo fionga le tulanga le kongu le mkapu le ile ana tuai lunga ia tamai tai palemia ia ma fai atu foi se tasi to tone sau se sia mai la nai pu waina te mina fai le to yo por le ase sau luanga lo fionga ona o le foi fa manu ali ai de to telo o maftanga ta mama tinda pesi de ta wa lo de tu langa se sau noi dai ole eventual foi ole tele o sounding of up in
I lo foi teimi. La ta oto mai ai le porklame. E iai le oma le launga. Ona so lea ma le tulanga o se toast. Lona winga o se lingi le ipuwaina e ana si le lunga la mai au wala uria tātou tūtūlai. Tātou whaia se whamania te lea e le nei pō. Ia, manuia, ia i muro. Ia, ua fia ate mase mea ka tēnā ki tupu iro hui teimi. E le ngā koi ngei a whafo, ia lala au mai ia tia. Ia le ala o ke mamla manelei, ia au te se vale tuala o wakula o ipuwainga. La merna e fai uma o le a faia le e fai ni la to se toast a le ke savariako e le maunga foi ngo faia le toast o le varus fulu o le tausanga o le fionga ia au ia no fa pena foi male e ia o le tamatuai o le sangati o sefona la mai foi le fanau o te faia se famanuia ia no tulai atu foi lea ma wala ui puwaina e ke a rokulola i luma e lilingi ala ui puwaina ia ma e savare atu lof ia la te imete aloatu o le iai le podium le pulela la pe le lifanga i lunga fatatia le ai se pepa o le feita wai a la loifo e ai le sitama i avanole na e me fai ona lotu fatu ai lau e lau i puwaina ona fai lole lau saunanga a mai aloa ia na e fape mai loa ia o se fia na tele ia tau lo wala watu malanganga whalalo ia o tau fionga tātou tūtūlai e whai se whamamia telea mo tātou malo ia whamalmole whatutumuane o tau ipu ma tūtūlai ia whakukumulo ipu kula loa whate mai loa ia le pānmea ia manuia ia ka whaingu maloa ia ka maisin ka ko pese ia ka mai loa ma le pese po le loo se ie lo pale au loe a umaloa ia no lo ma EPA ia ngopolo ilalo le melanga wo fia faafe mate o ia ngai kau sanga kele ia ta pena voi la pa tu dai si me el matu taimi lo foi la fata tai meio te feia ia ale polale e peia le coque o mako foi ke man to foi la le upo ko inga foi le fai o pekelo mai o le melne le tei e te tei lo e mei o te o solo le tei ti e lungo le mei ya me la ngan kup nga ma kup a me nga o solo ke ti e lungo le mei ya mo me mei ya i fa ya le ya ma ko voi le sipati ke le alato ai pu e makir kila mai in social media ya fia me la sisi la voi fisi mai le fang whisky fast food au ngese oi so e fai ale ma fa foi
te mata il melna. I. Paulanga le me ko ila loi. O ko ila loi il palmia. I. La o kim ko pala ai ka ngo ngame. Ma dia da. E la ke lo umia. I. Pa kere Yese longa foi fengi be fa tenga tango le miki singa wi pu yang ko kuale lalo I. Just for the sake of le ole avo le famungia I. ia what le u pu fe le na me I. ia kan si ia wa le mfaina o si le fiel palmia o ia la o palmia I. ele te tau na ele o toe ele o toe tua ngai I. o laua e a kuion kau au le mamalu a ko Samoa Ma dia da. e ona tupu mona Bo ide de. e me se foi le foi le au whanonga manua le tunu I. tau lava na tu lo loto la na to fa Bo ide de. ia ele mamalu foi o le po Bo ai ide mai de. se o le pu e u maku nge yaka ia ai pe wa sola le melanga ia ona ua ma ele mo no fa swaba I. ia o le tali atu le na Ma lo. Ma lo le sa no ono le matou aba ai le teimi to tono le pale bene na sa no foi fie me pa pea. Se i marea i le leo lava ma le tone lava le tas. A le pe o fa dua ina i. Ia lewa tali lau fionga te siri fa tai tele te lau foi familia ina le mamado le atunu. I tamama ti nao le sa mata te siri. Ia sa no mai. o le fai le por kala mele ai o mongo ko ke fonga kula Ia le le. Ia. o le mtaupu Le ai le na tatano mai fo ia le mamaru le tunu ia tau o le whaupunga le sa no foi fia me tono le palimene. Tai tu tusa le leo, momo le leo. Whapea se i mali muria a le toi sau. Sau se isia mahi lau i puwaina. Ia e peo le mena le e. o le tonu la palmene e se la tulanga na mantua o le tali na le fiona il palmia mantua leo te leo iai lela le ufa ke kele ngai i longa ko kama I. ele tulanga hoi le senga au I. ia ai mai se le mata upule sa tala no ai fo ele ripoti Bo. pela la utau mata watu o le sa lasi fie me kua o le lafo le na fatu mai ela na sui palmia Bo. ka waira sui palmia le la fikua Bo. wale mfaya la na ono sai fie me leo o tala no atu tala no ngane fa penne ena o fa pe atu le wa lafi ai ku wale mfaya la I. la wai wa inga oso mai luma ma mauki ngoi le kanga ka fai mele anga le e afua le e afua mai ele mele Bo ide de. la fole au makua kia ia le tulanga ole avo ole fale linga le nga I. amaka meia Bo ide de. ma avatuai le image avatuai fo linga o se tangata lo loto lana tofa I. lo loto le nganu I. na te whataua le whakerusiano e te o ngawha ingoai le la ko paki I. le la ua taula mua i le whaleleinga o le mama
ia tu mai la ia wangalo ia fieme ile fia masinga boboako sa o kalangoa ile mele ma kalangoa ma settle kua le po tua ia se inga ia nei ai ke eva boy le la wa ku le foi le wa fa ka wa valor mele ia o mga ku le e foi le mamasa ia kiau o le manga kungaku i ka sanga ia so uma boy le le kua fa manga lo mai pe o mako fa manga lo ngako ia ana o mna tulole la pailol fa le lenga mo talo ina fo di mato vai le la nga fo el fa le lenga la a le wa umalo wa umal fa le lenga ai ko li liu fa oso le e fa ngal ia le fa le lenga le esa la pa ngal le pa ol pa le bengi o le ko kele la ko wa mo mai le mo wat la ko kele la ko la pule lo la ko sau sa pebule le sa lo sa iso mangaku a fo e fa sala ule il fa le lenga le fa masingonga a sa u fa masingonga wa lo i el fa le lenga fa la ngato e le si fa sala nga mo lo winga la ule pa inga le melanga ia le la o so mai lo mo melanga ka fa ule bo ine dei fa o so mai lo i le mele ai la ti ko le la ule ma fa inga la ti onga o sa upwa se mbenge o porkiki se e fanga mai le au le si wole vanga e lo aku ti empty e vini mai le aka le si wole vanga o fai koma mawa kua o lae lati mai e kua fie me bo ine dei e o vai mai la fie me le o kau sa o kua ngai ke lafi kua e o le fai lo o sa ulo lupa le la e pa aria i lola le meranga sei o ke te lopu o ke kia pa umai papokangi po lopu ai a ora le pisi la waka i le fale o lo ke maka le kua i le il TV o kalonga ya mako e salika ya ala wa e fisi mai le wa taliak ba no fa tai sa o mi si me ko pele ai ia se lo lo ngai me ia pa me si di do fa fonga tu ia le mamadu fo ia le au fa fo me lo inga yo e la iki ngai me lo ai le wa mato lo nei no ngai fa pi ia lo tu ya ya sei sau no la valo fona te sidi le malanga le al fast le woi oi america na tupus me fa pe tu tato parlamento le o le ngangal fe sidi o le fa pe o le tatala ya sa ala fe le atu tangata moturis ale o mato vai atu e le ku li so aku au mai di sai nga se le gi fafo le ase sa no ngalo fionga le tu nga se por kiki e po se ale mele o ia no va ia ku ia o ma kwa ma e al mele o ia that what you know ngai mas furu ka o pusa mo el vai a solela ale o se la marcas oh sorry la wenga o kuleva ya so o se la udi mas furu ya sa construído ma senge ya kaole ole kansima mai le furu valu kala sai el makokaimi ya ayo melvason e o fast food o
ele kanga simara mkwa ka unga ka fale lerne ele kemine a ka vale kanga ka ia wa mawa e fo mele o yai ele ka ole o pensing un kwa o ya la ka oi le le au ka vale ia ole la fai le oi le ka alo minska ma le vaenga le pese me pa ngo fie vo le kua kwa le o le sei unga ka penga ko fai e ke ya walu le e man kola a ku fa por ke le mo meo o alo mi e ko kongi e ma kwa le ya ma se la nga ka kau nga roi vo le la lu Amerika lau wa makua te ai wa le sakope nei ka aloa ka alo fa sho ka koku ale la ya vo i kanga wa nga ole fa ola e se me ku le pola fa ile mala le wa ku eri kai le mala le alo le eri kai ya o nga o la ko si yo man kola ele kausanga nga ele 1920 e lua mako stimulus package nga fai ma solo yai kiukeo o loe ongo inga ia ka mfai e whakaungo fiango a makanga vaiaku maku vaiaku ele afianga ele COVID lenga papa uai e sei kiukeo pe o moa fala o maka aleisa suka o le sosu yiste faiai ia falawa na moe e ongo ia items nga an eser kiuke lenga pa umelka o le pusamo el kaiminga ma o kaimil kosa fuka la el pusamo a fu la se lau kasi de wayenge on ai lo ele o que le al mele usafai e le kungu yo le foi la ku ai fa al meia se lau male afe awala ese e me foi un ku ai lalo ma le me kongwa le wa kangi mai le wa ka vale wa makua mawa mele wa so pensing ele si ia pases wa ka mo se ado fa mela le ko punge ole kuai on fakarikali ia unga la ka fa i se me kasi afo fakaria se fongo ka pena makua mawa ia le mele ku ele mol meu o kanga kai awaile awaile ai nga ka makai o para meu nusi la ele afia foi ele le paki de wa kala el paki ai o mai loi le ofisa malakuvis el mako ofisa ku si au mai ko si vala au o kanga kai awat mai lo ki lo kula foi lo kus ele so ngo oya mai ko lo foi lo kus ele si ngo ku la poia ele me ele o mala winga o shot ka ko yo la mandanga na ku la pale ngo fo le eu sumai pengarwa
man ko vo ke la o fai pule. La vo ke la ko nga luenga lo fai se lo nga mango. Wia. O ke usua kai lo fise so uma wala maka o se kule ba. La. Ai fa ko okay ko tiki fai le me fa ko aku lo kus. La wal wa ka. O wal wa te ai ka kinga ko uilo. Ko tiki ale ba la winga. O mo meu o me marie va pe mo wele aka la nga ule arvo ka mo wele me fai mo kari apua ia lo kisili la nga mo nge wa le ki kilo o maka fa pengi ele lo ko vi mero kifa ko lo mo ki songi le keke ole ala lana fside tutulanga na me maria ri me ola inga wa fsidi mai ola sa u fa kwa e se lo male fa kwa na ma ko we me foi na va kwa ke la ngonga ele si fa longo il va ya ai le me mua e fo ai le patika al kai mi nge yo ai lo ona ia la ko for nga inga fai o le mena ka o fai boy de e ka no lo kingo lo for nga al pa kingo la for nga apa si ia pa se va oyo o cavale kinga inga la kungu boy al for nga al mena ko fa lo ka miliona o le ko nga pro que ti pa ua ai ko fa lo me lo lima su kasi miliona ko fa ia ko fu le lo ma ko mer ka mi ki male merka la le pa ka la yo ko nel pas yo el quasi lo pese lo pa qua yo ya allora o me for fai lo ko nga pro que ale nga ma ko va ya ko ka alo o ko fai pule ale yo me agi ma ko fai pule ko lo na pa ole ko sai ya ai ko fa le ma su kasi milion va ko fa so ko fu ka me ki ya ma la ko ka la e passa se ai le ma io lo fa qua boy de ya lo nga lua awalone ko ya awalone ko ya foi la fonga pe tauga o ko ba ko skula fonga kai awalone ko ya ko pe ya yesu ma ya ta ko nga mai ko la fonga ai kala lo fai te au ko ngia le ma sala wa fe le ko nga i fai te au ko ko fa ola ko fa fo ya ma ya fa penang fa ku sa umaka ko ngia la ponga fa ya onga ko ngia la ponga fo ma maka fa nga ru ko ngia ya la fa ya ponga la fa pismis Pasa lo ko uma, wala ko ta ka kai la lor. Ol fa vai, me una afeia. Ol vai na le me fa Maria le ko. Ya fa Maria uma. Ya, awala vai ko ni se la fonga. Ya ko ula café le meri mal sua su. Ele ko ni la fonga aka. Aka kola. Ole café ele le lofa kape pele meri maswa ko ia fa kape le lofa ngai awala ile ko fa fu mo lo me uma ia ai ko pu mela sik ala ko pe a fucking el malo fa ngo fie fa lo aloro se
Ni kong se pia kai I le malo New Zealand. Ya ate makafo inga ko par me fo. Ko alofa mai se vai ngo la fonga ko kangaka. Le afo ko kangaka si mako volai. Elanga olewa wale ko kongi la fonga le mako va. Ola so ka pinga me. Se lo paseng ya. An ba ko asidi ak mar se lo paseng. Ya. E mo ya la makanga ele tinga. Ela wa o menga manga ile la vo ile. Manga ile le na tawul banga le fa vai fa Maria tangata. Ya lo fa Maria ka. Ai le fa Maria nga la ko nga ki al valele. Ka fa fa me ka le ku. O se mele le kele ai ala fa nga makele ki fa ye mea lana ele fa ngofia Bo ide dei mela nga e makele I folo nga I me fa pea ele fa ngofia Bo ide dei mela folo el vanga le longa winga e fa ngofia mo la ko le kai milangi fa kingo el fa ngofia nga ala la so fam ka so e kaunga nga fa malo mai le fast ya ka mana it's a pp yo isso só ko isi Bo ide dei le fa ya o ka yo le vai pa ka lo kolo me uma fa kingo ko folfola ai fa le kongo lo me ka kupe e o lo ska con seki o far mio australia bel far mio ni sela ya te o ya america bueno vo ka ko fa lo le me ka con sek te ya la mau ku ke ka ka nga kopi mai el vanga la ka yo o le nga la mo de rofa le ga sa go fo I fa pe a go ko va go ko ma ka ko ya la me ku we de avija ya we mai la ya le wo ke ya wo ma wo fuela ko ki ma fo fongo le ya ngo ma ka pa Bo ide dei pa kai o no rofa yo se sa no la vertuna nga le no fiona tete sidi o le na fa mai la nga tawa va nga le a fa pe e pale mai doa o le atu oti le o le maro o le atu oti ale o matu fa no atu na le tolu masina le o tu mai no vinga o le me e o malo tolu masina o malo male chota te fefe o le fa mai tu oti ale o tu mai tolu masina le por tolu masina le ta fa le me kongu la se me la ko e ko e fa umi mol ko masina ko kongwa ma le fongo al palmen e a fo e fa ku wache la fo mole ko kofia po le kofioses ale kongo nga le lato makau al me mo ya sa kongo kofi le fongo le kalwa ole la wa pu I wa umar kai me la al malo ole wa ngalo ya la ko ya ngala ma to vo inga ngalo vo ya la ko le fayo se loku le so bombo ya ngwali e fa ma malwa ku ko le ngo suru ko cha man ko ya ngwat ya ngalo vo nga be le se loku ngo fa ya ole me le o yung pero se me vo le fa ya ka lo ma fa nga siva o man ko vo nga wa au fia ka ko le lima suru o yang wali no fa ya le fa malu e lua fe sulua e ai fa ko o mai lole ile se singa fu fa ko fa ya ka lo ngai ngama ma fa ya isi mea al ku ko kasiai o lo ya su ke le o yang wali ka o fa ya nga se nga lo ya nga lo foi la mar nga mea nga lo mea ya le kulanga la nga le kaliaku le wangalo le kofinga le al malo ka do fai
Ya, ala nga len ko ku wa mai ai pe o me voi le se u sim kana lo nga angalo lo. E ku le sin kon ma singa fa wa wai le fa sala lau fa kala ngo fa ko fa yele le u. Al fa ma langa fa ma nga ka u. Da ka un fa ma lama le el pale mia le wingo mea ngai lo le fai o sei unga e pongsal ka kua kungu. Aro lava. Ia, o le tauana me lindo vai longa le watele la vevesi mai fo ia toi ina ia chau po le ar sa o le bea po le tolu masina lea e o maloa ia le ro fama mana no fianga te asidi ia tu langa na o mai kaimir ngai ele o ilo la po ai la awa ele lote ko fa waus ko inga le wa ila lo kula fongo fa vai e no fai nga ko fa wa se au sia le lima sfuru ko sa o ile la voce sfuru ko sa e nga mo foi le e fa solo yo le foi e skasi kama ai nga la foi fa kali mai boy de dei ya mariko boy e pe e kakauanga fa akor se fut yo me mamalu ma me alo ia pe wa masangi ai de tunu o le fa lo alo tamai yo me la nga wa le ko fa fonga mai o fa sala wa ko la uli al mali to tamai nga ite o ka ko fa ko fa wa ko inga ka ko fa ro ko o se ia la uli al mali ko ai leso nga fa leso sud yo ia nga bea a ver vangale nge alo ko le pele me ka le pi ya de late ya o te doa na ke doa ki fa no ko le kan yo ke le fongi ko te le fo yo le ala batu sin buni ya la sa wanga le lo fiona te sili so le o le wa alu le lu o le HPP o le wa mawa le mato se le le na va le fata sit va ya so le mato tapo inga o tamam tina matua yo mato se le no e te mine wo umana ba tonu de bota le la fotna le pe amata no bon mato dos fumale tolu te titi alu sumal fa feta la stadia a se fa mamma ma le lu wa le foi fa longo mai dai to ina mo lo matua e le tulanga lu lo fiona te sit ole aso le na se ia ole so sufik al machine fo ole tawana vaiaso ato wenge umakusi makupe bo ine sa o fasala lawinatu salo ta ala to faiese sia o au lai sa fasala lawinaku vaso den kenge ia le bank account le HRPP so ia kupe bo ine pe kuria mai mameo o apo kusi bo ine da faile a faiala o ia se fa mo arrangement o uma fai bo ine a se vai ele le mai masesi ia war ko me le bo ine ole tulanga pito te wele ni si o da sidi na wala mai ai ia kuria mai ia tusi ai sen sa o mai le tu el mato account number o te vatua fasal lo tai au sa fasal lo ingaku i lo to kalanga tala ko naf mo ine tau sa o tu le account mato le en set ko kasiale le mato tamai check account na e ia na awa ese uma mato easy accounts on ole faal silsilanga le vanga la ko kele ko e so sangi mai ingi paki o so ya to tasia la le mato tamai account na awala mai ya sele e si ya kunga ngai lo mele masangi au me fala potonga ai le ka mai le yangi ngo bo ine pe au mai isi fala potonga ya vai lo ele ka mai fo ile ma ko ku si aku o ai si mai o ile nga mai ai ma ko le lo
Ela me fa pena la tupu le tatou me voi le kiofongi le ngafai. Ia tupe na la fo me fa pena nga kupe ai le ka ua mai le i ngo tangata na mai. E maka ku I fa kupe ave mai ai le na mai ai ma ke le ro ia ko fa ele me fa kala. Mo de. Ia ale tulangala na le ia po awala mai se ngo se. Ia ele o mo fo. Ia mela na ke le confuse. Mo de. Ole mato nganga foi lele. Ia sa alo to ma au. Sa o penga account. Ma fai lo mai le se awala foi lele ia tusi matangata le mai ai. Is te au fa wale si sau. Onga mala mai lea ona mantua tatu vaenga nei. Boy. Matua taita le control finances. Oange I pay ole fast. Boy de. Ole fast pay fai ar ko kasi nga ia ko kasi ia kupelma. Ama to wele fai sa oi se me fa pena ole ia uma account. Boy de. Olo fata auto mai ia le puiga. O me tau tupe la funa tu te vai mai ai. Ele accountable me o mai ma fale ia kasi nga me rei kai ia isi fai pule. Pe wa maloskele el pule le lei o me ka kupe. Ai le fa soa. Boy de. Ya ole tulanga la mako ia yala. Mol pui nga sele la fo nga fai nga ruanga ale itapipi ole le pule nga sele boy de ole kulanga la mala ole mol me ole o fai nga lulu ole maya ile amkanga ole na tulo le otangata ile fata ua pe pase lo pe kolo le la wo ka ki ngo ku ole asu full fikwe se ile lulu ele kolo boy de o aku si kauria se ile lulu la sufik boy de la kasi nga fili ma ele yengi ile totele kaure fa kawai o wa fiu le mele ole kolo kausanga fia kausanga fa karia o nga se ele lo ka poinga malo ai se publicly ale le lulu se kasi ma fa lo uma mai o tona ile se kasi o mela e fa wai e mo wai le mela ko boy de e se fo ile fa ngale mo o le pinko e vili aile ia pa uma ia le mela la ko ele me fa nga sao inia nge me pi boy de kula fongo fo se ngo rulu e a wai leo boy de la ko ke fa foya o le sikula fongo ele me fa nga se ia se longa kilo leo ile kala a koa ole lulu pepa nga faiba pepa nga kau markupe nga maua makupe e uma leo ele me faila e foi la leo la solea mas se publicly longa winga e ho kerga ka le la to witnessina le se inga lulu I petesa boy de ole tulanga la na ole tato lulu wa ma foi nga kapenga le fangua nga nga maua trata na transfer ya kaibinga male fanua ia ma poi foi manguia sele boy de malatua la nga sa mato fengatai na fua elanga momne ole o tula fono mene lulu e kaunga ese mekele a sakas awa pe fio se la wa pe kan ka fa kawa pe po lulu kasi alber ele mga skupe mga alfangua mai kele aku le kawa fangua elo le kurua ku koru ku fa ku riba e
pe foi la lulu foi ka I 5 miliona. E ke ale whakaulo ke leo maaya ni pinga ki la roi. Malpaua le mele ke vai ai. O le mete le la runga ia saua e mawalola la wako. La 5 miliona e o kilo. O elo e ke le ngau ka fio. Ngau maua le. O le avo le o le 5 miliona e a kol va so woki wo per fa. Wa ke ko po pole pa fa pe fer fa ngala nge bia e le nga foi le me mo lo bo ile le le mela nga pe o foi ko ki fa lo mai ai se uma se kelenga so se ta o te se si peia o ele vai ba o le sila kalamali e me ruru wa ku so ke le mele ole alo ke wa ku le fa la kanga fa mole se pa taune o pepa ye se fu e fi al ka es furka la el pepa ko kai e wa la sa la fa ka o ma ya al pepa la le ta amato e se lo ka la el kus ala wala mio e alu le kausanga ko ele mfaingo moe pe a fai au kango fa kaura kat al kasi la ticket ai sau ka mol fangua le sau kongo kusi le nga fa ka le ticket kat ko ngofa le mo lo vale ya kam ko fa o fa vale ke sa ka fa alu lo se la kala ia o ave o mai o la se pepa e laki ko I wo manguia ko ba bo ile de el melanga wala mioranga au ko ke fai ko ki ngai mai lar ku se kasi o ka fa ka uma la ngai si ya kwalo ma fakia bo ile de ele ngai lo ma fakia se la ule a ma fakia ele se email te pare ma ke so el fangua ule mboa o fe alo ya le pe o le vale fo le o ki se vale fa sa sa lunga ile la ya ale kala nga lulu ngai fesi la ki ai vinga fo ele so sufiko setema ya le ke fa pengi so sufiko masinga nge sufiko setema sika mera ki ale le ya le mala langa le mai a sit ya o le fa pe tangata o isi fa pe mai po le price fam tala tu le o fanua kwa ka eka ia fa mai no le fa fe ia le duas fu afe fa pe fa ta Australia po le duas fu afe Australia po Samoa po New Zealand no fa ia tu le o duas fu afe Samoa o price mai Samoa le se fa manga lo fionga mala mai le ta upu yo wala mai nga fa mal manga yo tate popole langa le mato maftanga nei wa mo le mato duas fu mato lu te titi alu suma fa fetala ele fa tau ela to fa pe de lulu e fa tau ono le donation bo fa boy yo ya nga foi manga ya nga fa kala nga luar nga ngai sa o le ya yo o le nga o le la fon mato se le ni le wa mato mo mantana no mai to ino le polo klamendei to le fo vai yaso ma la forse le o le wa fa dua na la foto no mato se le ni le fionga le fai la tu se le fa le ton o le la fo to la foto le mato du su to le fionga le fai la tu se batu na fai mo fie mato ya na ngala umana ya ta ya ola o le e si le mato se le ni te lo le mo price do ya mato mo mato vai su mo fa su wa fe mato tu pelo te lo si diat vai ngau ka kala ngoi fo ya ya le a fa ya la wa
ua lo ku ya ko fa ngua ia ka ke pisa Whaftai la la. ua ka uia pepa ia ave i sila ba pepa ia la o ma se le lu la pa mai auskari o la ko mo le le sai Ia nā re, vai aso umalava e tam whaile po kalame. O le whautuanga to ina maro mātua. To le fua tātou se leni ngila sesi tonu al panga kia. O whea tu lea e latu al pōna ia le repule. Ia le fua inform la repule wa sa uni fwele whaile au tusi e. Tau au ina le, masile tu malfasu wafe tāla sa mua pe al liu. Ai whaftai lau whionga te sili moro te mi whaavanoa. ya mo le ko le pa malo ni fiat okay pafte yak ko pawas ka mai me pule Ia. o le vai sunni ila so valele ma la stonna sa fa le fallo singo o le fiona ya le pepe doctor Casiano I. o ia le sa le ma kai fongo e kalesia mo moako o ka favolo tu malo o ka favolo ia e take over loya ngei le wa take over ia I sorry hello Ia, sa no mai. o I sorry sa le ma plesteno al metisi ia le la wa suia nei elezione ia I sorry sa le plestene o le metisi ia le taitainga e kalesia so fatas o le kiutele o le kalesia so fatasi o le tamfaile e a fo e fa talfani ia e kalesia o mai samone o se kiute fale tua tau tele I. le anga I kongu le anga awala mai ai le polo inga fai ua al tatoria sia ile lang ia o tau talfani I. mai kau solo mua e kai o e kalesia o le ala le kalesia o nga maua mai ai le talfani Ba dia da. ai maua mai ai fo I male se kuya Boi. o le tiutele na tau ave mene o te tai o kalesia tiutele na sa tau amol to ina nei ina watu malo ia oka fawolo Boi. o se ngaro na tele ai e tau o tele tai o kalesia on fa tau o pono le e kalesia tau na tu malos e ngaro rue fatasiai ona leo ato mai ai ia e kalesia I samonei Boi le. Allo langi lea tātou te iai ua tele whawhitau. Ai mai se tu langa whitau ai o lo iai le tātou atunu. Boi le. Tāu tele la le nā ruenga sa tau ave ele nei foi au na le atunu. Au na e kalesia. Le lau wha malolo e le atua la ngā ruenga. Boi. Ai ua se atu nei e le fionga ia I soni ua so ai le fau ma le fau Ba dia da. ia mai o ngā luenga taua ia le ngata e whawhiaro whanio e kalesia ai tu fo I le tūlanga o le au mai le latu whautua il malope a sila mai o tau se ese le malo mai a o onga ala tātou ri whaola ma le latu tu alalo whaitea ngā longa te tele ana e rua e tāua tele ai le fono e kalesia a o la wata talo ia whataua tai uma e kalesia e mai se e kalesia mertisi e kalesia katoliko e kalesia e whakasa ekalesia mamona ma ekalesia lea foi Aspito. AOG I.
Kare si tele na le lotu ai le iwa 2%. O le iwa 5% Samoa atoa. Ngā lurue mo le file mua Samoa malaulangi. Ba dia da. Nei lo le fituyaki. Te malofo ia i la tau, mai se o le whaakitai i stoino kasiano malanga luenga sa fatino. Ia ma tufoi whalo tele ia i soli, whaawau le lato ngā luenga le lei sa mato ngā lurue whaatea ngai ai malato i lo fo teimi. Ave fo le lato lango tele i le tai o le malo le fionga ia fia mele te nei. O le si na tu malo na i la son nafi palawasi la son nafi. O le sunga ia Jack Nesla o le sa avea ma ministal kapeneta mo sufitu tau sanga. I pae inga e ono le palimene. I laufa inga lua tau sanga e leo ni taimi le kiti. Tamato ngā lue ai ma sunga ia Jack Nesla. E fatino ino nisio ngā lue ngā tele al tatu malo. E peo le fatu ina lo i al katato universite. O lo ia nei e peo le faaso le le tise ia Samoa atoa. Tau sanga e fi salau valviva. E le faaso atoa o le ka. Awala ka i polu masawai. O le fausia o tatou afutele i afulilo. E sauele le tise sosoani i le fa el tiseina atoa o polu. O le amatalia o nei meo o pensione tangata matutua. O le faasosoaina o seleni. E fesosoani ia onga e kalesia. Fatuina o le tatou faltupe tu tonu ina ia latou fatontonu falau faltupe uma Samoa. Ia wane to se atu le malo ini tulanga fale kongu ai le tunu le afi salau waltasi. O le fatuina fo i o le tribunal fatitoa mo le fatulangana o tongi. Ole au whainga ruenga al malo ma tau fiai le mele o whanga ule marie ma le savari te te e whasanga i le tato malo. O le whamalo taina o tangata umai lua sfuru i le sfurvato sanga ngai lunga. O le lufu tasi ngai lunga. Fatasi e mwhai au ma tamaikani. O le fatuina o le mtanga luenga o tina matamakai. E au fiai ma le tulanga o le whataua o tina matamakai e te tono o Samoa ma le te atu i le sawaina o whanau. E ano ia mea sa mato pei fatasi ma le nifo i au na le atunu. E au fiai a mata fatuina o sota inga tele vavange. Le a fuai ona whaingofie ona sota i atu. I telefoni nei ma me o Zoom. Na mato amtalia le whainga e fatino ai ia mea te tele nei. Sa mato ngā rurua e marisunga ia Jack Nesla. Ai mai se o le amata whaatalo noi no le o mai o wati tele nei, se o ai le vao sa wai ma o polu whapea fo i ma te fuila. Ia, tau ia nā alofa le atua e, mau se nofa mau mol nei fo i tangata o ngā na tautua le tātua tino. Ma le fionga lai a muritalo e skia solofa na tua foi le malo ma ala nafina fale la wasiai o ia ole tasi le tu pula na fo la wai sa mo i tulanga o nga
tulanga maulunga pa university. I. O sa mo lea na ia pulea le university o tulanga pule o le university o le USAP Suva. Il sa fo i ma te fono commissie pulea nga luenga al tato malo. Ma ele te liu mai na o tofia e lem te fono o le committee fa to mo fa tulangana o mo meo o tonga ngata tanga luenga al malo. Boy. E to committee nei o le mathematician. I. O le trata poto e mata o puto no bella. O eskia solo falea. I. Sa fa ya onga fo. Ona fa ilonga maulunga na mo male Harvard University e Amerika. O le pianga ya afmasana fa mtala. O le economist. O le tangata papitoa i meta watinai. E male sunga fo e matau waritia le sa afa. O le accountant, po le tusi le ese o le tusi ma le tangata poto papitoa ele tulanga fufuanga mao. O le economist e fa vai lunga na fufuanga tomate. Kono inga asao fufuanga mao tomate. Assumption. Was out for facts. Our accountants, it deal with facts. This is automai lua. Ya ma eskia la mathematician. E ka ue no na patula na many models. O ta ya la mola ya tu lumana ya mai se le cover tanga te whenga renga o ma ia paleni. There's a tonga tanga te whenga renga il malo. Ma tanga te whenga renga i pisinisi tua ia paleni. Wa le kaimi le paleni ai. O le e tupu. Maunga tele malo o e tanga te whenga renga. Mai le private sector. Ia pisinisi. Ia noti fo ile o la tau ai o le malo. Ai a fai wa o maulero kele. O no ese foi lo tangata mai le malo. Ai o i tu le private sector po le au fai business. O le mela le e mo mia traka poko nge koko. E lato te fa palengia ia tauio tangata fai ngā luenga. E tu tono tato malo. Sa o talanoa ia esekia te le ia ese. E le toa fi le mu ai o fai o malo. Ole a to tofi ia le fa o pe o ia lona tulanga pe te iane wa vala au le tua le nei au na o fai pela na tautua ia alofa le tua e mo so no fa mau le langi ia ola o tautolanga pupule le nei po Malo mai maluia malo Emmanuel famsnonga da sa taya tai la velo fiona te sit anu ya malo lava le onsa ile malo le atunu tula i maltato taimi ua to sfulma le ono minute ona tale o le tula e ono sini au setania tato maftanga na ma le fionga te sili e tuli epa ya mesfo io fai masuyo le HRPP wa fo ile fa fonga anga le malo le atunu i me o tupu atupu tau tupu mai tono le tato malo Samoa ai Mike ya mai stato pesena mo le toi fo lo fa anga le tai sili e tule epa ia ma te vai fo i tatu po kalambi nei tula le fiaf.
ava mamata u ile mata I sautu ila e pasa ile leo manui ana e o oile pa avavau. Yeshua mana fawa fa'afeta I ua fa'amalo ila upule fa'asoa wa malie mata wa malie o le loto aua ua le mata I le sata ma le tu'unga mau o lo ua lofa a o lea fo'i ua toe fa'ailoa mai a Saint Faustina. Hei tapipi se I pati mapo I le whaaeaea le atua o malo e ala I le whaaungaina o lana a pose tolo ua outou pai ala pa mea sili sili ina I ia I lo tatou alii e ala I le soifua o foina atu malele wa'awiti. Le atua ai e ale tangata anga sala ua mawhiwai ona tu mau pea loa lo whangoa sa noa wa whaawhitai aua ua le ngata I le sata ma le tu'unga mau o lo ua lofa a o lea fo'i ua toe wha'ailoa mai a Saint Faustina. Yeshua mana fawa fa'afeta I ua fa'amalo I le upule fa'asoa wa malie mata wa malie o le loto aua ua le mata I le sata ma le tu'unga mau o lo ua lofa a o lea fo'i ua toe fa'ailoa mai a Saint Faustina a o lea fo'i ua toe fa'ailoa mai a Saint Faustina. Toe sefuluma le tasi minute ona tā leo le itu lae ono I sini au se talia. Ia o le pesena sa mo le tua I lo whaanga proclaiming Mount Samoa vi ingo le atua mana paanga. Iso se tafo neke lope. Ia mo le fionga le taita sili. Hawhai ngā malolonga nei po. Mo le whaftaitele le mamalo le atunu. Lato ua. Tau au ina pepa lulu o le tato ofisa nei ia o le tato lulu whaingoina o le lulu o le sa ilingo le amiotonu. Na mantou si le fia le tele o tato whaamasinonga. A mata tai au le tato whaamasinonga. Ia o tupe lava e totongi a wafo I tula ia I olo ia. Ia mo le fina wino le amiotonu o le atua. E pei ona iai le tato lulu. A wale pole fua tato I whaamatalanga isi tangata e le iloa whaini lulu. Ia e whaatau pe a tātou pepa, ma tātou mārili e whaatasi I tātou lulu pe one. Tano e lana leo o mafuta maile, tātou company mālo se al DDCR, whetalenga I le fonga mua le vai maunga, tō whaamo talo, talenga I atuna I matia, lau tō whaafo tō Samoa, talenga I awa e lua, lau tō whaafiu, talenga le avamua, au le au taumtau o DDCR, a wadwha la wiloaina o lana au nanga SS, e ono whaamanu ia ina ile mamano o Samoa o e o au mau ia tunu e mamao. Ia mai se foisi o tātou mālo whaapelepele e ala il tau ngofi o le sota I atu, numero le telefonia DDCR. Ia a o le whaonga ina fo I o penga te whailangi pe o na iai nei o na po I le wala au atu ma le wala au mai. Ia po le tanga ia tu fo I lo wata matanga I mai I lo nata. Tau nua I leo le pese o lo wata lava nei ma te moe. Ia manisi au nanga I tele. Whaala wilo mai fitalenga I amutalo. Whaamanu ia ina ile malo le atunu. Ile anganga whaalo alo I whaatalo whaatuai. Lau fitalenga mutalo. Malo so I fua manuia. Malo lava le ono sai. Malo le tautua atunu. Ia wa malo fo I le tawata I ne yaspa I o le atua. Ia malo le so I fua manuia I lau fionga le tausala. Ia lau suka I no.
Tai Ona la. to lu mai ona e pai lo pola ma e se ko le mo wa ko ta to ko le fiafi ya le foi wa longo kwa ma le po longo foi fa tu tuila le fa funga to tu no e fa ta mo wa ta to wa e fa funga ngai me tela matanga o ta to ku kalame i ne fiafi pa ta lo fa ko le pionga le ta pa fa sina le pionga ya to le fo Tai la. o ia lo ma te lua ma ta to ofisa fa sala lau to no sini Australia ye mo la mo ma to pa ta lo pa to pa ia si o ta to no pa ia lava i ainga mo la tu tama foi mo la tu ainga ia le songa pule ma tu mo i tu au mala tu ainga i le tai ma le va po ti fa pe volta to mo tu sai le moto le fale kulo wa su ma le vai ponua o mai tu langi sa ole ma sala mo i tu au mala tu ma le nu sai loa ia fa pe fo ia wa tu to ma li fa tui ia upu lava le la na tasi upu e tama mo tele malole te wa tai le ne fiafi ai le fa nga loina le taua ia ole au nanga ai me se foi pa ia ole ko inga luenga le tua e matua ia le tu le tatu sa valinga e me se fo longa se o tatu tino ia ola tu lo pa tangu le lagi o tama sa le lagi ia a wale o tatu pena ia i malitele o fita ma fa inga ta lo ia i le ngas e me se covid ia fa tai lava o la tu lava le ia e tu li vai so o mai le tai au le afia ina ia mo o tato ia te lo foi o mai na tole ni o tua o le ni aso ia e tu sai foi tu tono mal mal ta puai ia wala sa mo le nei ala sa mo le nei o le martina ia sa ta mati le te pe tu mania ia ale o tato silfa ilo na lo ko mala ka nei ia va ta no fa tu nei te mo le fiafi mala na pa lo Maro le pitalai i lau pitalai na fonga mua le vai maunga, la pitalai na mutalo peo na fiai i tato pokalame. Ia leo whaafonga foi le maro le tunu, i anga whaaloalo, matulanga whaaleanga nuu. Ia wai whaatalofa mai le pa ia lasilasi o tupu mai o le atunu o whaafonga atu. I ona fitu whaao mon totoro whai tauina. Le nganga maulunga mutalo, si ilivi inga le atua, mau while a manoa tato toi fitu wha iai. E ala i mea lofa le tato titi sao, por company malo si titi sao. E fua ina mai le atunu a me se mātoro no fui fafo. E ole a nganga fia mana nganga whaafitai. Ia le toi mauan lea manoa tato te whaasoa ai. Mutalo, ia o mea lia le matawhanonga ia souma. O le tau al pusa moa o si idunga. A mata Wadsford. Le lau whanonga tu tautanonga ma le whianga e papastuia nei. Le wasi lau matasi. Ia, a leo le te whaai atu e alu lunga tau o soifuanga. Ai a tili en tau o fieti ti sao. Wa mai tato whana vai maunga i lau a whionga le tustala foi o le titi sao. Wa foi tūlanga masani pe un tato tatanoai mutalo. Whaftai to le fua o le ia alo manuia lava ia le i o le whale vai maunga ia o tūlanga lava alo iai e pe ia o aso uma ia ai le mise i foi le tele o whaalawe lave. Le ngai te lea o tailinga se leni ia ma nese foi o fufuanga wa leo wa mata na mata le tala ia tato podas. E foi i tele o whale te maloto le fua. Wa toi a mata na wa ia le to telo to wisi. Ia nisi foi o tuisi ia ta mafuta na po ia e malanga mai Sweden ia i Europa ia nisi foi sa malanga mai Australia i lalo i Melbourne ia wa manta ana malanga mai nisi ia ai wa e wala ngona foi e lanto ia ele ia le faima mata fa mai wa e pule asta kune le lao lona va e tulanga lo ia pio se tulanga fone na ia wa pio tato tuisi ia sa ia tuisi sa mo ia pe la o le wa mata po ina na su mai malanga mai ia pau na lo nga le pe wa tau su ye fo le vai nga ka to pa le monga a mesel telo fa le malo e pia o ana nafi ia na fa ele ma to sa dinga se le ni o to sala e so ma to no i vai ala ia o le mo le mal mata po o le palo nga luega le mo to nga luega so mo pa penga ia le sa fa ile ho la malo po ana nafi ia tumu fo ia le mamalo le no a mese lava le moli atu tanga whaaktai ia e tama whanau o se o tātou no vaiala ia mese fo ia alo ma whanau ia lo alala papa o Australia ia maso se vai o ke lope ia o tōtero na tōle sa lafo mese le ni ananafi ia ai le mutai le tele o palawelave ma ia ma le vala awa le tua wa o le asofo i asofo fo in tōnei ia mātou wha mawai ai ma le sunga te o loa mātou e kāresia.
ia sunga limitado police o ana nafi ia na o toi sa uninga po leo le fionga ia li mua eskia solofa tasi nei mai i le kalisi to mutang le sa via mapuli le USP ia i fiti ia o stasi fo tamale i wa tele lona sao ia ele ngata le fale mau ia ai mesi fo ia le tunu ia manisi to finga sa to ai ia lo solo ngola le uma me uma pe o tulanga le to le fo ia e lo to foi ia malanga palo malo lava yo te lo lava ia i tatou fale vai maunga ia to tele lava tatou fale vai maunga ia pe o le i le tuangai o le i le tu HPP ia ai o te vai atu dalu le soifuanga ia le mesi ia fia update mai lava i lofta lenga multaro tatou fale vai maunga le okay ia okay foi mato i fafu ia pa lava na le sa o lava le fu pe na pina le na ta we leva yaso mo leva yaso ia o le fa fonga atu ia mato ne le fale vai maunga ia la lo dai la okay e we na runga tau le pusa moa ia la okay lava tatou fale vai maunga sa o le multaro ia o le tulanga la mo iai ia e fa penale ko le nei wa fo tau me ia le fa so foi man tulanga le ia e pie monitor una wa e lo to fa no fiele ia le va ngalo fa ngai se le ia no tau wa ngai lunga ia ai lo manuia me malanga pa lo malo lava ia o te loa ai sisi me te mana o fa la lo mai la tau tapo kalami multalo aftai mana tu la tu fa peon fai to le poa su to le kalami fa lo pa tu tele ia tu no lo fenga ia tu fisa ma ni su po kalami to ne fiafi ia fa ma no mai el meden ngata tata no ngal ya so le tatu promotion fo ia po la tu lango i neva ya so po e se manuia mo tatu neva ya so mutalo aftai o le tatu fa la wiloa le o ye le mili nei o ye le fina ngalo tatu wa company malpulenga o le wa tu ul fai ungo masina te tasi ia tatu se ile ia ale wa mata tatu wa fanga yo le tatu se ile na ia tau na tolu suta la Australia pe tolu suta la New Zealand pe tolu suta la Amerika ia te tau ona na au mai pe top up mai ele telefoni le a lo ainga le nei telefoni a titusau o le temiala la ko mai e le nina o telefoni wa va ai tatu se ina ai ta ilua ia tatu e fies lo no winga e le va ko ile te malanga ko mai lua pe pa malanga le bitcoin ko ile ko yo na malanga mai ai no masina te ko yo tatu se ile na Pai e tatu te ile na, no winga e lua ia pepa malanga ia ukuso, lua pepa malanga ia sistema, lua ko pepa malanga ia uktopa. Ia ai a ngai lunga tatu penga te whailangi wasa tu koe o te malanga tu nei ia o le maliu fo o se matu ainga, ia si tama si o tu fine ia le lio Tony Reina i lunga i Cairns, il teimi le nei ia lea a matau na family service nei a tia. Na tu lai malanga tu le ana po ia moina no moina yo tu o piel pa se to le po lo ina ele to o pie a foi o pie ele melesa tau sa ilia ia wa ile lima se tala fai ia a fa pena te manu ma lo tato promotion ne to le po ele fai uma o lua tato ticket ia o se fa mama venga le o tato vaina ia tau faile sen baile tol su tala Australia il telefoni titi sao mo ia ona nga va lo le tato se ile fai ungo masina se il fai ungo masina ina ia mese ia le mamalo tato tu mana fa lo to le fo o tato po na o so pa ma le te ia tele o te mi mate tata noai male atata notesa fa mai ia to le fo pinale pe mo mesana credit ia o fe tu le pe fiat credit ale fa mai te to suta la Samoa ia o fa pe la ia le o ma le o fe pinale ia atata notesa le ai la su tol futa la finale
Australia. Ia o ngā halu leo ka ua se ile ke o ka laki ma se ile mutat. Lela fai ata no te sa, wa leo te tamawhai atu na credit ina. Ia lela lusi ia unanga lele a tole, tole fulu Australia, ma lea foi lea lea whamanatu e ne tustala. E whina le ma lea la kaunga whapopo ai. E lope ki o malaki wa ka ke pase se mutalo tato te atu i Samoa te mina mo le mai Samoa Australia. Whaftai tēri lava mo te toi fia sau noa le promotion e la tāo lista vanga. Whaftai, o lisi tūlanga o lo iai ma whaikoina lako mai se leni. Le se leni koe le pe tolu suta la Australia. Ia e whaikoina whaonga mai ei ia ngatu tātou Apple na i lunga ia mo top up. O se leni whaikoina mo le FX, o le Western Union, o le MoneyGram. Ia ma le tele uti au wang, ia o nisa au nanga lo i lunga. E ma whaio na lafo mai tolu suta la Australia i nei. Ia ngā vāwela tātou te. Anga vāwela tātou te i lea. Ia ai pe o na sau no po i lau tionga tole po. A mu ia tangata la manu malo i Pepa Malanga. Ia ole a te lea swa mamawela. Ai tolua. Ai tolua. Ia lolo e ma whaio na e manu malo i maranga whaaloalo. A tolua tika whamawhau sfuwafi. Kwa ke le rofa mleanga le tato titi sao. Lesi la mea toi mana ya che toi whamama mai amu talo. Wa le wha me ne oi autuso. Lan masina wha ngata ili kamari. Ia, tu sao. Teimi nei lewa amata uma ia entry so au kuso. Teimi lei. Tu so masina ta itasi. Ia a uma lo le whai unga au kuso. Ia po le aso lusu wono au kuso le nai. E wha ngata ia whailolo tatu se. Ia amata tōela tō lua fitu au kuso e ala ia se tema. Ia o le aso tolu sulu se tema tuso asfareine ia e wha ngata ia no se i whole o lisi lua pepa. Pepa plan. Ia tōela e pasolo lava se i o le aso lua walo o ki topa. Ia tō se i whole o lisi lua pepa malanga. Ia en maali e saunanga. A whai o le tamutari ia i o le ono afe le fitu afi. Ia ai malanga mai Samoa o ia wa matua te lea se te malanga o te repoa. E tolu ala masina, ngata e oktopa. E tolu masina le wo iai. E whanga solo ai tai lua pepa malanga ia. Ia e mawhaio na manu malo ai o tātou tangata ia wa o le puata malo na lou. E poi le tūlanga poi lea leo sa umana na manueina ia le malo tātou tunu tai lua se lau tala Australia. Ia awa ia i whonwhina ngalo le te sao. Ia awa ia le, awatu tele, ai manero tu tongi al pases. Ia wai te tia la le tia malanga marita moa pe a whai o maua pua le pases. Ia le o te tongo fiene iasu. Ia a maua pases e malanga mai ai. Ia man tua fo i ole return, no inga te malanga mai toi fo ia. Ia e te ia tu visi ho ia Australia, le tu te malanga patas mai ka. Ala fo ia ki ti mai ele valele malanga falo tole fo. E fa fer kama fina le mutaro ke wa kalaki mai pe ko laki mai se fa pe o ha ule o laki ke manga alo tole fo Samoa. E mfaina fa pena. Ia ole feminei se ole tua matata to promotion pala ma se to e so tai. O te olto te le wa nga fo ile para na se mo ana tau pa te la te mo tanga tale o manu malo ia ia le na ia ai alto langa va pena ia ai ne ia vatu se ma tu tala ona a se nei le fa ko ana su ta tu tu ia au mana tu la to fa mino atili vai spo wa le foi ta tu se ia kuso ia ai ma de fo le na wa manu malo ia ai entu langa fo le tala fe nga te lo ai la tu ava no na vai na ia ave foi se foi tu anga ta tu pulenga mai ai ia nei tu manu malo ia se ia le fa tu fo ia tu Samoa ia pe foi on tu pena ia ona vatuale o ta tu pe pomlang ia pudesta fune la lona vai la na paso ia wa ai fai me alo fa pe I pe pomalanga inisio tanga moi le alo matua se me alo fa ta le para fa lo te ko ma ne na langa de fa fonga mai malisi me foi dale pale ale umbi pe dueli kamale pe fa pe fa pe fina le malo ia te fu mo ka so fo
Ia, Ia la. mane foi le we sa no mai mai fitala me mutalo. Se wala se e kamo bua va kro fisina. Ia, tato se e tu dol tato kwede masani mutalo. Whaftai, o le tūlanga le iai o le tātou mai titu sao app, o le app lea tātou wha mole e tau a download I longa le telefoni. Ia o lo whanga solo pe ia le tele o tātou whalau le. Iai, e mwhaile na e whanga ina e tātou whai panto na e suto tā la. Ia e mwhaiona e so taifu ai le telefoni titu sao. Ia e me sfoi fi autustusia. Ia mo le tele o isi vaenga mwhaiona whanga ina ai. Ono ye foi tātou apps le nai lunga te te sao, nai e mal tātou TV nai lunga. Ia na foi e ia tātou panto si lunga e pai o pao ngaina. E foi le vaenga lo ye tātou keira pe apa pe e tanga tule na o pao ngaina. Ia mo internet ia e mesele ia e lunga o le pera tawhaira. Ia o na foi e le vaenga le na. Ia e pe na tātia ma na ia ne download tātou app le na. Ia na tele lau fitilinga. Te lena tu pilina e pia o tatu fale lo ina e Australia ia e te savale atu tonu ia e lasi lau vai wai e tele tu nga nga ses ia ka ko sa mo e ke lo ko un ka siempre pasu te va en el papo na va e ka tiare tu ka masa e le ise pilina a pila ta o tatu airplane e te e o pilinga ia ma fai to ai ia e le vorina ina ia whaangaina tātou panto sanga I longa. Ia ai, tala whiunga le lei malo fina ngalo, ma le meo lau manao. Bia ma le ngā whaaloa tala fo. Mana ia na, whaftai ar whamanatu mai multaro le atu langa. Ia, whawhia mai tātou Sky TV nei teimi? Whaftai tole fo, ia. Te pore teimi neo le whanga solo tātou tālonga hoi le al Commonwealth. Tālonga ia whai ai Peritania. Ia ole ano Sky TV le teimi nei ia ole matua do tele malo le tunu ia e mese fo ia tātou tālonga na kapi e whanga solo teimi nei ia o mone atua ia wha mai senga fo I au tāpua ia nutila ia ua whaile tene gole tālonga wale mele e pera tua e tāla toko waviao e tōpera pēa nuti na pēala nei waviao o le lo ia pe le toko lo tātou Australia ia papena ia te tāma te lavia ia au tāna kapuna ia a peleti ma tātou au sisi ia pe o le ia siuso lea nga ia ato lea whaongari ia te tāmia te le whaino ia pe o teimi nei to lea fōa ume tālunga e paifa e pe e momoi le ao ao le pō a mata tuan suru lua tasi ke te tāwa le waweao. Ia mata I tānunga I pa. Boi de le. Ia ila le tāwa le nā, le fo ila wo whaatasi man la kapi, man teimi o la kapi. Ia le fo ua tō te leo nistanga te sa tāpua ia hoi tālong. Ia e te ala mai tai au pe a whapete le matama. Ia pi whaale pupula mai le au ka pua ile. Ia ia wa mai te ngai te koi. Skako a wero pereki ni sila ia pe a le tulanga ngai ai ese sole le tio tangata yo te ni el tapo ia fo io le la kapi ia malanga fa ronto le fo pe ta ona o tato Sky TV ai to fa mana to le malu tato tu a fa pe fi fa pi le ia tongi lo wal su iba tala ona la amata na la fo mal to su tala Australia le alu tato promotion to le po al tot tanano Australia e vitia mau ai le su iba tala le ia iole o tau fa pi Sky TV le le la fo mal tai lua ia to su tala fa pi lo Sky TV le nei ia ai ko mau ko markala ia au kus o ko laki pe ko mala ia o se mo in le na mananga fa lo fa taia fo I mo fa mai senga I mato nei in mato in ngo to tele mato senga nei lunga YouTube e mai New Zealand io ai mato dia foi multalo mo mana fa ia tu foi tem o le mena mo mana plana mato nei e fina fa ina pen mato au nei le pleki nanga le wala ta mai le talo ngole le pola lan nango vinga e fa inga ya o mo le tem sa ba ro pe yo le plana multalo fa tai foi mo fa me se mo tu mo mato maftanga nei o le mai New Zealand ia le tato se atu na multano nunga tato GPS
Ia la ia o le ua o tatou TPS pe o le tāua le ia nei a mo le mamalo le tunu o le ia o nisi fo ia o lo paungaina ia le mo le mo tatou tāvali. Wa tele tāvali le to le o panga solo timi nei. Ai pe o mauti no ai. E tā ua le whātau o le tāvali. Ia le whapia ilo le tono tatou ki vai. Ia le ala ua whanga solo al whapi ia tatou ki vai. Spugia lai. Ai e foi nisi o tangata o whaungaina le tatou test camera. Voi le e whaida i sila mai fōringa. E mau ai luma ia matua. Ia e mesa te leo tātou tāwale le temile nei. Ia nā tātia tu pe au tafa awa pe whātau tāwale ai loka i nei. Ia mana ia tu i tono ma le tātou TPS mana ngā pāloaro. Maro rava. Ia, si whaise tala tātou atpau tupe mutalo? Whātaito le fōa. O le ato pau tupe ia le nā tia le tāua. Ai mete tele o whalavelave ma tōlanga lo iai. E tō tele o whalavelave lo i tini nei. Ia e mese fo i maliu ma ua whawhaingo fia i tangata i whawhona lafo mai tātou atu pau tupi. Ia lai mawhai o na whaasoa. Ia matala i se teimi. Ia e mese a teimo le fia fifo i lea o na ua leo ngatasi le fia male umele le teimi whai ngā ruenga. Ia matulanga po le nati po le mana ia vave ai se ia tātou se lem. Ia ala po mai ko na teimi le nei atu pau tupi. Pa pele la fo mai nei le fia fi o se maliu tai au. E whai ana i la fo i sa vai. Ia po nisi o tawa inga lai tua. Ia po nisi fo i lau ainga i pia. E whai ana la fo iei lau se lem. Ia a lei to tono lau telefoni. O lau telefoni. Ia o lau tustupe lea. Ia e mawhai ai po lea o i lau pasoa. O nisi i wanga tā ua mawhai na whai i whatau isi whaloloa. E te leto e alu voi lea ma te pao ngā lau telefoni. E le atu pau kupe lea. E te tongi e o loa. E a wal mana e voi le. O le a ngai ma tato atu pau kupe lea. A e to inga whatau voi le. E te toi me eni seni. Ia pe ma le ia te tongi le atu pau kupe wa o me o sene a on tati. E whaputu ale i le loa. Ia pe o tati le me sefe ai le. Sefe for pasoa wa iro to whaingo kia nge iaso. Mo ene nei. A whai o to tātou i whanga. E o al sutengi. Ia. E pe ia le wa inga le kamaitiki. Hoi le tiki wāle. E le taua ma te pura wai. E le o koe mai au mia le a voi. E wha mai mau hoi le o ngai sini nga. Ia pe la tasi le wa inga tāu o ka kua kupi. Ia e whai whai kokongi e lau ka spawa. Le pawa le ia wa e le ma daia le malanga mai o tuisi mai whafu. Ia e sesi mai lo whari. Ia e pe lor ka spa. Ia ai le se kei me ia. Ale e lau atu pau tupi. E lau atu pau tupi. E mawhai ainga e whaola ina ia kako ka spa. Poi fo isi ainga matuki o atu aito le fo. Ia tau mea lo whakaua lea. E alua wa pe la ka spa ke alo auxilia. Ia mai numera. Mai numera. Ia ngai kamola ia whaola la ka spa. Ia. Ka ina lua inga le ainga il faola ia o e ko gia ke ko e sa ko i go te lo faola para ga faola to ko pa kai da wa me sa ta la malanga tan vai ya finale dua fe a suliva la malanga buli ana de yosur covid a o tu la ele ese puro telefone que e me foi por esse credit te fio su fa fa fe a levo malama nei e sa wari sila kiki kopelo ngumela ave o credit ko ya o sui fuanga lava ta menale sa o ma fo al fa na wala tu nei temi ya sa moa e ya tambai la tangata ya levo tatu se atu de vanga taua an matolia no tala tatu wa pora levo mai nei tonu ia ngā solonga malanga ia whalawiro mai tātou wharoloa mu tāno. Partai, ia mono malu tātou tunuu a whapie te anga i mai whaleolo e te tau nuu mai loa i whaleolo i le tūtau mo tau. Ia e nā ilo e nā ia i tātou ofisa, nā koe i tātou saina i loma e ei fo male ea malulu e te mapu iai. Ia pe a eini se mana o mia ni SIM card, ia pe mana o mia i telefoni,
ia o le tasi le na vaenga ia nga iai a whapea te malanga mai ai te mana o e whaonga la uting telefoni le nai papo e whaonga i le tātou sim le tā mo nei ia nā se whamanat i mamalo tātou tunu te tala le telefoni te tala le network o le telefoni le te malanga mai maoi ia nei te ua e malanga mai nei ia ona e tau whailola i e whaora le sim ai le ola ia ona o e leo se whinaunga ma le opo ngā ruenga ia ai pe o mātou walusia o le la au ma whaamanatu ia e le ia tala e whaiwana ma tala i nei e vole mātou la lai transite e ona tala ai ia e paule me ia e le whaiakua e pole nā tolu ia e nei te ua umai whati lele nā se leni wa toi anu ia e pe anta nā pe au ma natu e whao ngā i nei lau tini telefoni le te mananga mai moe ia a whapea fo i e te malanga mai ia ma nei fo whaatau sau telefoni titi sau ia nai le telefoni a mata tu lava le se lau fituiva i se teimi lo se lau whaaiva lo se lau iwa telefoni le nae le mwhaiana mau ai le teira vo i le mo tau sanga atoa ia e so toa ia oe ia e nei te ua manatu te wai malanga mai nei ia wai ia na ia leu tu lang fo le awa afa tau so telefon tasi na me alo fo in feina e tu boy nei jo ai ngale nei ia po to te ko la wa e te toi foi mai lisi malanga mo toi fa nga malanga fa alo to de fo mo nei a malanga tua o te la tafa tau lo telefoni na tu wale o la a ko pa o sa mo pa foi mai o toi la tu foi ko la langa be ngo so telefoni a toi fa nga yo me sa ma san ye yo sa le sa no nga mo te lenga mo talo leo te nofo mo ma fa tata noanga finale fa mata la multar vai me te mana tu nei fa pe la pa tu pe le ba tu le tu pe nei la foto tata fa pe ta no atu ma to mo le valele o la colore fai de tama por tene le i ofisa fa ma mole am fai na tu atu la o afeta la le to no lo telefoni langa te mana fa nga lo telefoni le fai ba pa tu ben fai na fai na tu langa multar Partai o mal tu fo e o la a whapele e lau sim ka tuai. Ia la winga o na awa mawhaiana whai e lau account. Ai mawhai ko i o teimi le whaatau e lau sim fo. Ia e mawhai fo i na restaura wai restaura le tūlanga le na e tu i ai lau suafa e molo ingoa e tātou account. Ia o teimi ale na mawhaiana whai loa matu e lau tele. Mawhaiana whai e lau tele ni ho i le e sefia. Ia mo le nga i mai go le lo no pa ngai na pe tulanga le na o i timi le nei ia o sim ka na le na ia pa ia na pa ngai na i se te ni le o le tulanga pa ina pai o le fai lo ai na le fa e o malon fai lo sim ka ni nei wa restore po pa ngai la o atu pa tu pe ia fai na fai lo la fo me se le ta sin na vai e te le tau sa lo marques ia nan foi ai fa polo loki na fo i lau accounts le fa ia fa nga melon te por o western union ia me sa ia pe na fai dan e na fa nga ina e la fo me le tupele na i tono lau te fot ia e fa so ai voile ia te fe mo le vai nga mara fa lo to fo malo ia na lan si de tuta wa tele media ia fina de mane tele de mo mato ia fa lo ngatu la malanga atu ia tātou la vanga muli te whaistala tātou lava ho te amutalo? Tai tole fo, ia ole tātou lava o tāo, ia le misi le tung mo le malo le tuku. Ia le te fo le panga solonga o whi amunga luenga fo i mātou atu kai ngoi newa yas. Ia le aso na whai fo e mātou steak night e whai aso lulu. Ia me se for fifi na ia stofi ma ia wa ia e o fai asin tum mole ana mamalo le tunu sa e fo de cafe o fifi a me se fo mai fai la so tofi aso lulu lena tona e tunei ia pe ole ai fo i lunga le lava o tau ia e wa tau le ofika paka le tato lava o tau to le fo o wa ma te fa le mole o wale la taile ia e vanga le malai fatu e ta umeina wai sila fia le le tu no o le tau mo fi ia to le service
ia o e tātou taumastanga nei ai. Ia o le e tāpena le leia tātou o whingawenga. E o tatu nā vaenga tā ua le ai. Ia a whapefo i nisi e malanga mai e whiano nofo ai. Ia o le maua le whamamawenga. Maua le whamamawenga tātou lava o tā. Ia ai le leia lo su mai. Ia pe so tai mai lunga tātou pena twailangi nei ai. Ia a tasi lea o tātou whakten malo. Ia o numero tasi kiwi nei malanga whalo. Alo tole fo? Mano, ia o te loa lewa o mama tō whisiri pe o na masani ai, a mutalo na ngang fia na ngang whaftai, ia e sisi mea te fia talai ai, a lela whao matu tātou pokalame. Whaftai tole fo, ia, paulawa le tūlanga nā toi whamnatu pēa ia, o lo tātou ofisa le plaza i Savalalo, tātou ofisa au tūle nā, o le tātou ofisa i vai mea ma, vai tele ma tātou maketi. Ai ele se tūlanga ele le pea le whaamanatu pea le mamalo le atunu o le lafo mai o le seileni. Ai manatu e wawetala fo ile ni whale o loa i tua. Ia iei fo ile tapula a nei te ua au maisa o luas furu afe te mana o e talatai au. Ia a tuanga iei a wape e maua ia ninu mewa fo ia pe lua pe tolu. Ia o lo iai. Ia whaiona lafo mai iei seileni. Ia ona le popole nga po le o ti mo tātou ia wai o tātou ofisa ia o lai ei tupi ma seilen ia ai se salari tu tonu papen se tala me sa todo sulu afele ia mane te yo le lo fa nei te o ova papena se seilen wa e so tapula ia ai mana ia le va so tai wai le natia ia e tau po yo na nga ile ofisa ia ile faltu pe to ia mai ia le vanga le na ia lava le faso ia le ia ia natia ia wale a po yo ngata si tia mana umer ia ni te ile wa vema basa si la una ia al fa mana tua pa pena au vanga uma to le fo mo mai na pa la fo ia au fanga solonga tātou o lo fanga solo i te bile nei, o lo iei ful tātou piki apu lea lo Ford Ranger le fanga solo. Ia tātou top up lea suta la, ia masiri atu, manisi o au nanga. Ia e tanga vai ful tātou se. Ia a manu malo fo i se piki apu. Ia o le lua pelu o tolu to da to. Oh, so. Ia lua pelu o tolu, ia o le tātou te iei le lua pelu o lua. Ia a pena o tāua lea o le ua umanta pena tāwa. Ia o te whaamu ia i siso la manu malo to da pua. Ia o nei e la ngona al whaano no waile anga wa ai mātou. E anga wa ai mātou mo mātou ai. Ia ai pe amu ia i lanto e manu malo tele o mātou whala uloa i tāwan. E manu malo ai nei ai ngai e lima vai vai o nisi hui tō tele sa manu malo. Ia o tūlanga fo ile ai ia ele ia se tava le momoa ia ai manu malo la poduita ua peloto ia o so na ta ua ia pena al pau ia vai na telefona ai o nisi fesili mamalo le tunu ava peleti sa moa vili tasi lo tolu e paiana ia nisi o fitili ia poleono valu lima fitu fitu ia o e fa ono valu lima fitu fitu lua ia ma oi fa ia malanga fa lo alto de po mado ia o te do alto langa na mutalo le fe leo to le fo fa ta va fa mo fo ta mo li fo ta mai ta mota ia me se fo ile malo le tunu lo fa pe na no fa fonga mai au ta fa so e dunga me alo fa titi sa mo le to ale fa tai lava mutalo fa tai lo ta tu tunu a me se fo ilo ta tu la vai e de ngata i tala mai tato titi sao, e la whape fo tato whale vai maunga, mo le atua le ngang fia ma le ngang whaftai fo i vi inga le atua, al mamalu le atua whape nana whamorinu pui puina i a lau talenga mutalo, fo ai pe le atua i ane manu e se tele, mo pe o el marosi, mo fo le atua whale nganga, i whatu i a wā lavalo loto lofa, i a whaftai fo i tūlanga fo i e whaaria mai fo i melo te tupu tono whale vai maunga, e se le māneia mutalo, e mai lua lava ia me alofa titi sau ia ma le whamanatu poi na ia inga sa ola mai tonu tato whale vai maunga ma ne tala tato whale vai maunga tato whale aonga vai maunga
ia me se foi nga tupe o tau sala foi por le tulanga foi nga tupe tatu no i vaiala le fa fonga atu ia le mamaru o le fanga le ia tuni fafo fa tai le mutalo ia fa man yele tu e te me to tatu po ia me se foi ia nga venga mo vaiaso e le ando fa mlanga le tu e pui ia te oi a me se foi tau si me no faalo ia tala na le e to le vanoa e te fa to fa me mamaru le tunu mutalo mo fa lava. Ya, malo fa aftai, malo le tano fa le la ufionga tapa o fasina la ufionga to le fo. Tai la. Na ki le wa tato tano mai si o tato pokala me fia fi. Ya le titi ale ran fa aftai ya tu pa ia so tato tunu. Ya misele lang lang su al tato wa company telefoni mantu fo yo le fa pa anga male company al Telstra. Ya o te lo ko ye o le wa matamata ya tato pai ngā malanga ia la atiliani si o whaamuyanga ia la maua mamalu si o tātu tunu e tau ia na mātuto i whaamanatu whai wail tana su pokalame ia au toru suta la Australia i tau pāpma i elau telefoni tana hoa ia pe lafo me kole toru suta la Australia ia pe sili atu i lafo mai tātu a tupe ia e mawhaiona lafo mai Samoa ia whaonga isi au nanga pio TX o le Western Union MoneyGram ia manisi au nanga no paiona au mai esele ia e te manu ai ni pepa malanga kua ia e return tickets e mawhaiona e malanga mai ai mai toi fo ia tu au tatu se ina pantua whai unga masina ia au puso e tema ia ma oktopa e tai lua la pepa malanga ia mo tatu whana uloa ia mo le atu ngang whaatai i tamam tina matua ia au sinsina ia mai se fo ilu lava lol pa ia se tatu tunu ia ma to te aso foi vai malu poenga le se foi yo la poenga le tua e poi se talama wa la vale male tau tamali sa tau fa kunga ia poto al tau tai le antua tu liova ia ma to pelo pele tu ia mo lo so fumuia la ufiona to le fo ma se foi le ufiona to sala ia mo pelo le so fumuia le ngatino e sidi le nga eu pupu ino foi pa ku se rola to famale pautanga ia long pueli el mamalo tato tunu le liu vai usina ia manu tele el pulenga ia no telefono mal pulenga mal tato companhia tito sa e mato vola le lo famalanga le tu tato so fuol vai so tato to sta pa le long ia malanga pa lalo ia ai fa su ia so foi multal luas por maleva minute wate ai nei le tu lai ono sini Australia tato pokalame na malfitalenga ya multalo moli faftai tele le malwa le tunu e o lango ina tato titi salma los ia awa le fo ini fa momoli e tautu pe na ia inga ia mana ia fo ile tulu yo paleni na ia inga i Samoa le fia ia le wala to fa ngala to credit ia nungo Facebook ia mso se awala fia yo la to loto ia le tulu yo paleni na ia inga telefoni ya titi sal ngata mo fa manuanga ia tatou fo ia le tatou lo tau tapa sisi le lo ala vale tu laki ia al pesele mo le toi fo lo fa anga fitelenga ya mutalo liliu mai ia na fa fonga mai le ile tatou lulu le o le watu ne fia ia le ala watu ila toma ma pepa bo mo na tongi ni yes
Toe lua sifulu ma le 5 minute. Ona tale o le itulai fitu i sini Australia. Vi inga o le atua soifua. Na langina le au faipie se katoliko. Mai pai e isala fai pe ona o tau sila sila. Ma mai moa mai ai. Ia taluai o loo tapena ina fo il fionga tapa au fasina le tau au ina atu o tatou tupe anga isa moa ne fiafi. Ia ai whaafonga mai i tatou restala. O loo whaawau pia tatou restala. O loo restala mai pia le mamalo le atunuu. Ia e momori lava le whaaftai tele le mamalo le atunuu. Ona o lea fo i tūlanga. Lea ua mai atu fo i le sivaenga o le tatou restala. Pe ona fonga ina atu. Le na mawai le tatou tino i tupe. Sifuru male iwa afe le na amatu i Samoa. Ia alea ua. Toi wha maupopo fo i ia nisi o tatou restala. Ia ona o loo fia restala mai pia le mamano le atunuu. Ia ai ele o maua se fisota inga. Restala mai ai. Ia le o maua de whaita wino le tatou lulu. Ia ma restala mai alto a tela le malo le atunuu. Ia o nisi ne o tatou restala u wha maupopoina. Tula e pa whai ai 50 tāna. Maungamua 50 tāna. Lusi pa utolo se walunga. Se walunga mai Brisbane 50 tāna. Maliu mai pa utolo se walunga 50 tāna mai Brisbane. Whapea fo ina mula ulu e Sarah 50 tāna. Faleali ia tu mua vili mai Melepone 50 tāna. Fionga ia whaumuina, ia pomonanu, 50 tāna. Misala au 50 tāna. Petua ia situila 50 tāna. Eloisa Samoa haitang 50 tāna. Sione maunga haitang 50 tāna. Taua amituana e Fesili mai Melbourne 50 tāna. Eloisa ia pia fo ili sunga ia Sione haitang mai Brisbane. Oh, pisau e kaika. Pea fo ia Lucy amituana e Fesili mai Melbourne 50 tāna. Tau e tia tau fua. Tau e tia ta fua sua mai Melbourne 50 tāna. Roini sua mai Melbourne 50 tāna. Tapua i le fau 50 tāna. Whapea foi. Tau whai una me kingi e 50 tāna. Leo whai o tatou restyle wha mapapoina mo nei taimi. Valu se lau 50 tāna. Valu se lau 50 tāna. Ia tatou restyle leo mwhai ona. Maupopo mai mo nei taimi. Mori whaaftai tele. Mo ila tau tau au ina mailea se leni modo. Restala ia e fisosoani a tili ai i tatou whaamasinonga. Pe ona sauni ati ai. Le fionga tai sili me sfoili. Ma walunga le heita a pipi o loo hi Samoa. Mo le aso a tae au. Ia taluai ona o lea e se i maua mai lea whai o tatou se leni lea ua. Wha maupopo lea ua avatu nei lava taimi. I Samoa ia fio mai loa le fionga ta pao whasina. Fongai natu loa lea. O tatou pailate. Ia ma le sui pailate. Ia whapea fo ile mamalo le pasese. Ale si al tatou vaelele lea a sauni mo nei fiafi. Ai o le pese lea e momoli e tuaia lo whaanga mo ta mama tina mātua lea sina se tatou atunu. Ma lo le tapuai. Ma lo le tauatai. Ma lo fo ile whaita talo. Whaaftai tau manatu mai a tole a foa mai nuu. Ma le porkalame maot Samoa vi ingo le atua. Le se anoa la tau tatalo. Ia se manue le ise malo si anga. Le whaatasi mai o le atua nei porkalame. Tai tonu le telo le fili. Usau tua, sau luma. Sau au kafa. Ai whaaftai la tau tatalo. Tau tatalo le to e ai a Ma to e tai ai lava le loto le fili ia. I le tamu whai whaleanga tatou porkalame vi ia le ali. Whaaftai tele. Ia te o tau mātua. Me se fo inisi o lo fia ngai pia mga ngase o tino. Tatou talo pia i le atua. Fo i mai malosi. Fo i atu malosi ia te o tau uma. Ma ua fia.
mafuta manai ainga mai se whanau, mai se la tau ua a mia fo i ona o le wala au pa ia le atua, ia tātou talo i le atua ina ia manuia whai ngā malanga, mua ia o tau, ai mātou muri atu, o le pese lea mo o tau uma. So sifunu male ono minute ona tali o leitu lai fitu isini au se talia.
pi inga o le atua soifua mo le atua ia lo faanga mo le au sina o le atunu ia me se fo ie o lo fianga i pea manga singa soltino mai le ekali au fai pese le ekalesia e fakasa i apoli mauta pe ona o tau sila ma mai mo mai ia malo on sai malo le va ni nei tu la o le afiafi o le wa sa ye le tata fa fasili lungo le apio folinga ia ona le fatu ama wa ma watu o ma pokala me multalo ia per fasili ia ona o lai sene fo ia ma sanina apalai o ile malai va lele pe atau watu ia o te talitonu o lo faia pia le na au onanga ia me se la ala tovia e masani ona ona faia la to ta vale fo ia rent faia la to ta vale fa pena ia o la to la na ia pe o le pui puinga saunga le mu ia pe se me tu pu ta vale ale company le te felo ia ia pe fo yo le ta vale al malo le na so fo ia le si fai pure fa mo ila lo mango o tu langa la na fa pena e mafuai ona fai ona mana o mia le fai o tau lai sene Samoa pe a tau tau nu atu i Samoa la le umi e te nyai Samoa le umi foi na e te tau nyai lo lai sene mo le pui puia o mea tau tino na isi foi a inga o na o le a e fa o ngaina pe o lo te tongi in fea lua ile e sta avale te tongi ia ana e pui puia msaunga le mu uma ia fa pena foi matula fono le atuno ia pe fo tātou ia e sau fo imsou lai sene mai Samoa ia tō lua e masina te whea lua ia nei ia e o aturoa e masina lona wha wata tau fo i ona sui lo ona apalaiso lai sene au se tālia pe nā fo i tātou pe amalanga atu ia talitonu o tūlanga lava nā wha pena au le lima se lau tā la leana toi sa wale fisiri lalo wha mole lau sunga ia nai pia atu le telefoni e tātou titi seal i Samoa, te wala au sao lava le tātou titi seal, ia wha malama atili ai fo i lau fionga, ia pia whai o nefu pia i tātou. I le tātou whasalaunga lea a le titi seal, ia taluai o lea e le i uma lava ngā luenga, o lea watu ngā luenga whasalau a le fionga tapa au whasina, ia a le wa whaia na ngā luenga fasua tusi. Ia waltau au inato se eleni o le malu le atunu. Ia malo lava le ono sai. O hafo itala o lo fai tatou lulu. Tatou fai al tala le mo. Te wha manatu pe ia te tatou. E au ngafo ia te au tala le mo o wai. E fo ile si taimi o. Kau kalai e koe fo i o tatalingai. Ia ma koe kau apalai e kuai lo ka o langa kuai. Ia e fai mai le tala. Ni wa fa poto uma ia manu le vao. E fai le tau vanga. Fa poto mai fo ile manu le atunu. E mai moa ina le nei tau vanga po o hai o manu nei. E sili na maa lo sila na maa napa. Ia wo mai nei manu fo ia la popoa o tau le taika. Sau le leona. Manu la popoa o mafa pena. Ia ai filo a kua ia maringai ka mai mo. Sau lo mare mo. Fai lo matuunga mo le mawina le manu le atunu tuunga matangofie a manu le vau. Pa lo malkuunga halu lo kuunga. Ia fa mo alu taika la tau. Ia wa kele kala kangaka mo fai taika i a o le fo. I ka taika a fei kua manolo. Alu leona. Kele mui le manu le atunu. Si vaia kuia. Ia whalongolongo leonga ki ngang longa loto, ki ngalonga finga ngalo, ke vai kua malolo, whapena uma manual tau vanga. Le mo, ua makua I fiu le mamalo le atunu, isi vai a whai ore kau ngā elea, o uma tala, fo ia I te lefi a whalongo ai le mo, ua whaianga le mo, la vai lo ua le mo o ia elea, I masipoli, te na le pau lava le nao le manu na tau nuu le tini. Tau nuu le leine mo o le tini. Ua ofo le malo le atunu. O le mea la watupu. Wo mai loala ia fo mai. E o mai se isiaki le mo.
po le ale mea ua matautia le malosi o lana manava malolo uma manu matautia le malolosi o le vao alae lo'u ale mo'o latou ia ia ma le siakiakuga o kaliga o le mo'o e lē lagoga le mo'o ia e le agataliga e lē lagona lae le mo'o ia faitioga lalolagi le e fai atu ia ia o la lava e fai mai ala lalolagi ia alae lo'u ale mo'o ia fai mai lo la ia le ole ofo mai o le mea la le watupu mafua na tini taunuu le mo'o ona e le lagona i le mo'o tala le malu o le atunuu o le mea la lea tatou le malu o le tatou atunuu o e fiafia i le amiotonu a le atua ka ko fa'amo'o uma le kemigei sai uma le kakolulu aua le popo le fua i tala le malu o le atunuu ia le tatou lulu ae fai tatou lulu o le mea tonu ana ma le mea isa'o le lulu o le haia e tu mai Samoa le mea o loo tu al lulu e te manu malo le kuata eka Samoa ia le isa ia o tulaga lua sefulu afe tala Samoa faapena ma le tolu kalua i lagalega pisi kako faigaloku nei kae ao ia ua kunigi'i uma kua ia ma avatu ai ma pepa lulu ia sailuga i a ona e iai fo'i ma le fa'ailoga afe 5 selau pe ia e 2 pe 3 faapena fo'i ma taiafe ia faafetai le atua ua matulu tupe saulu tupe tamu'u ai kala saiga kasi mea alu kupe su'e kupe koe sau kupe su'e oe ia afai fo'i e tele manumalo ia fa'amalulu atu lai Samoa ma New Zealand faapea fo'i me le pone ma Brisbane o lea ua fealualua'i nei sini manumalo i le manumalo le kuata eka ia e malo lava le fa'atau o le tatou lulu fai e fia maua sou pepo a lulu ia taga'i a'e i e o lo'o lata atu ia te oe i o i Brisbane ia o lo'o i ai fo'i ia kolisi ia ma le vaega i Brisbane faapena fo'i le HRPP Brisbane faapena fo'i ia me le pone ia e tolu HRPP na iai fia lava e latalata e ia te oe ia fio ia ina e fa'atau ai sau pepa ia a'osini ia o le fa'atautasi nei le maoti Samoa vi'iga o le atua tatou pepa fai foi la te lagolagoina le HRPP Samoa ma le amiotonu a le atua le sailiga o le amiotonu ina ia savavali le tatou atunuu i le amiotonu ma la'au mai saupepa matu saupepa tau saupepa ia fa'atino ai lau lagolago e ala le sailiga o le amiotonu pei ona tatou vava'ai ai ma le fa'anoanoa pea i lenei vaitau o le tatou faiga mālō o lo'o galulu e nei ia o le mea silima le tāua ma le fa'afetai ia o lo'o tatou nofo lava ma fa'atau tatou pepa ia ae au mai lava i le atua le agagalofa i malu a le atunuu ia e afifio mai ai ma tala'au mai fa'atau se pepa o le lulu lagolagoina le tatou sa'iliga atu pepe o nei fa'afetai tele lava i pa'aga le maoti Samoa vi'iga o le atua o e mafuta mai i New Zealand faapea fo'i ma Amerika o te talitonu faigatā ona filafo a'i tupe fai o le lafo mai ae fa'afetai touaga lelei le gata le tou lagolagoina o le amiotonu a le atua sa'ilia fo'i e le fioga le ta'ita'isili a o latou lagolago mai le tatou pokalame o le maoti Samoa vi'iga o le atua e ala i tougā patia tou te lafo mai lava le tupe i nei iā tole afoa ina ia fa'ataunuu ai latou lagolago mai tatou pokalame fa'afetai tele ia inisi fo'i vala'au mai tatou pa'aga mai Aukilani New Zealand Wellington fa'apea fo'i kalaisetete ia fa'afetai tele lava iā te outou lagolagoina o le tatou pokalame ia o leu te fai ma o va'ava'ai atu fa'alua ona alua atu agaitua ma to'esau againuma le afioga tapa'au fa'asina pei lava o lea ua uma ona liliu atu le tatou seleni aga'i Samoa ae o le a tatou toe osi tatou pese stasi mo le atu ai alofa'aga mo i latou uma lava ua uma na totogi mai a latou pepa lea o le a alu le va'a o lenei pō ia o ana pō lea na le alu ai le va'a a New Zealand ia le ala sauni atu le tatou ma'alele i nei Australia e moli atu tatou seleni aga'i i petesa i lenei lava afiafi
mo i latou uma la ua uma ona maopopo mai tupe o le pese lea ma outou e ua lofa atu ai le pokalame le maota Samoa viiga o le atua mo outou uma. Ia malo lava le ona sa ile malo le tunu ina watuna imanta to taimi to tasini minute ona tale o le tuna fitu e sini au setalia ia malo lava le on sa mai ia talwai to le o to faali mai lima o le fio ngal te pau fasina ke le rope po le alitas pe tasi ai lasi po tasi ai malepe ia
malo lava whamalulu atu fo i le tuai o ngai oinga, ia, wai lo fo i tātou ia e alu lava le taim. Ai, mo i nātou o lo whaatau pepa, ia leo te wawai atu le au whaatau pepa lea mai Melpone, e ni te mai tai lo o Trish, ia vai, a wale fia whai kua ka eka. Ia e sa o la whasisilanga Trish, 5 tāla ma mātou, ai kuata eta, a kuaka eka ma o tau, ia le mga, ia fo i lis fo i vaenga lai. E mana ia lulu al HRPP, i le iloanga e laki a kuaka eka ia, maua wha amanu ianga, ia la ia la uli e ke lea ianga kupe, maua kupe le ale fast, ia e sau e wha akau sau pepa lulu li se lau ka ala li pepa i le ilopi, lawe lavea e lau pepa kuaka eka ia la kusa moa ora, maua le lo whangoa ke malo lo le ia, wale wha madrish, 5 tāla ma mātou, ia kuata eka ma o tau, ia wale malo fo kuata eka, ia lawe lavea e luas food, afe tāla, wa pe umai lua e whai pe tolu, e wha malulu atu wale o maua mai le pepa, soka ika ngenga, soka inga la wale pepa, ma kusi wha mau le lalo, ia le, au whai o pepa wad, ia ai malo lava le ona sai, ia sa o ilo le oke a lo matua, au whakau ngiu, ngai whai o le popopo o ngiu ma, oke lo maloma, kusi wawai e ngiu, ma kua i popopo e whai mai le kari al whaangi, ma kua i kaunga kao, ngiu kai koru ka alari ka wor ngiu popopo fai meri kari ka mai kiki fa ka ngiu tinga kong ka fo fala ma ka mal suka yo or tulanga la na le wa ye tato tonga tal fala ma ka mal suka ai fa ka ka ko i mal ngiu ya ai malo la val on sa ile malo le tato wat no ia o le tato lulu mo nei fiafi ia te le tato pepa wo to fitus funu mal tasi Fitus fulmaltasi la tau o le a te e le va o le nei a sa. Tato malanga mua na o nei a sa. Ia o lai e ta pena mai la fionga le tapa au fasina mo le. Ia o le tato malanga mua. Ia ua whanoa noa lava lo uloto. Sa uale le turisi mai o New Zealand. Pai la ke le va. Pai la ke le va a Australia. Ia. O iui ia lan whanoa no lo loto. Ia ai leisa me o iai. E le ku mama inga fo i pai la ke le ave pai la ke le o. O iai fo i neva yaso. Ia o te tatonu le ua sauni mai le fionga tapa au whaasina. Ia a o te tatou lulu le a mata ona o la winatu. Tatou lulu ia e whai vaenga. Ia o le pailake, malona sui pailake. Ia whaatasi fo i ma no fo taua fo ia pito i luma. Ia le wafio mai le fionga tapa au whaasina wai. Pe o ia na te whaatulanga ina le tatou waalele. Ia wa uia ngale a o ngā kupe. Ia manole on sa ile manole le atunu. Tai fo i lango mai ia. Tele fo ta tonu wa ipisi tele. Ia ile wa tau wha malama atu tatou atata atu tatou le tatou o whafonga. Ia wa whanoa noa. Ono lea e nei i au se tālia al waalele. Ai saure pai na ke mai o New Zealand. Uli valele. Wa whanoa noa tele ila lo loto nei mai aso. Ai wilea. Ia tatou tālia isi malanga valele. O te talitonu la le to sau se ave valele mamau le a ave lava i nei Australia to le po. Mike. Ia te lepo tūlanga na a whenale ainu pe tūlanga na whamarut fo le maru le tunu. Ia a lewa o sau nei ma le e toru pepa ia sau ma. A le pepa lea. Ia e mane lau mo mua le tatou. Le tatou iai. Ia ai o le whatulanganga o iai le tatou pepa lulu le temi nei. Ia pe ona whaasisila tu fo i le na ia so tuanai. Tātou wai le tu ua se tu peto no tātou mota. O ala wase le ni e tau au mai le mara le tunu. Ia ona fufu ni leo tātou whainga malanga i Samoa. O le whainga malanga la o le tātou waa o le airway le evo toi e Samoa le toi whafo i nei e le vaanga le fast. I leo mana tole mauta vi inga se i haya mo le wha e le rima vai aso.
e sauna te molia i le tau alofa ma le tau wangalei e ala whai donation o pepa ruru pe o na tātou whainam fisini e fole a fionga tai sili nei ma le whamangala nei ia e o le vaalele la lea ia lewa lele le nei le futua ma nei ana transfer le pasese uma lava tātou vaalele ia wa iai la tātou pailate ainu e lua la tātou pailate whaapitoa o le a le lina le tātou vaalele e lele la le len whaleolo e len petesa o le whina le o le sunga ia se iuli a whaleula whatiano wha mai New Zealand o lesi nā tātou pailate ia pia foi le fionga ia alo fipo pa o le patu ia o ia le pailate me Australia o la ia e tawana ia i seti nama se tamai pailate ia an matua to tele lava le au na vanga fina ta o le first class ia la tona la o le fo fina le VIP por first class ia e o te manatu da ia ia no so o mele tatu no fo fina le e ta idima se lau tala no fo la na ta no fo fina le economic le te na to fina le to se sila me te no fo ai ia e ai fo i manu fo ai pito i lalo ia vanga na lo nga se se tatu vai inu vanga le te se lau tala le te tasila to pepa ia ta lua pe to langa nai nu ia au te lua tal fia le wa mange eta to vale le vola pepe to e lo mala au ia le puli po vai mai lunga langa vita po o le atu i to pa no mele so malo fa tele lava lo fionga ta pa fasina le manino nai tu ia e fa fonga mai ia il tato pa se mo o il tato vale le ia o le fa le atu o le wa fa le atu ia mo New Zealand o mo Samoa i Pitesa o le tato ave vale le mo ia pe una fatawina tato pepa fatau lava le tala le atunu o latou mo le foi fatai nisi foi le malo le atunu o lo lala papa au New Zealand ia o le fatau mai lava i le tala Australia latou pepa ia ai mo le foi fatai i le amana ia foi o le vala au mai Samoa o le tatou ave va mo la le wa ia nei o le fiong foi ia fatia lofa po vi fatia lofa mal falitua se iuli fale ula fatia lofa e lua afeta la New Zealand lua feta la New Zealand le wa mai ia o lato le foi le wa ma popo mai i o lato pepa o tusi moa le o fa va o lua ia o fa va lu iva ono o fa iva o tolu o fa iva fitutasi o lima ono fa valu o lima fa fitutasi o lima ono fa o lima ono lua o lima fitu lima o lima fitu fa iva o fa valu iva fitu o fa valu iva valu o fa iva fa lima o fa iva o lima o lima ono fa ono pea foi le o lima ono fa lima o lima ono valu o lima ono valu tolu o lima fitu fa valu o lima fitu o ono tato pailate le tato ave vaana le waiai e la la ona o tam fai fai la ma tu nei pepa nei foi numera e wai lo foi tato tinga lava ona fa no atu ala la ve finau ona pepa na pe la fo pe fatata inga o le lima fitu o ono ia ile roni o fape ngai lengi o ai lei lava le lau atu me la tu sia mai ia ma fa mautinoa se le angari fingau se o disi foi kanga ka fingau kinga fa longa ko pepelo ala fingau lava me la na le lau o ma tu ya no mera yetu smai o le tato ave pai la telona lua ia o le yunga fo ia lo fi popa o le patu ma le falitua ia viena e afe lima se lautala afe lima se lautala yo pepan e o la tusi nei o le o fa fitu o fa fitu valu fitu o fa valu o fa valu lima o fa iva fa fitu o lima ono fitu fa o lima fitu fa lima o lima ono valu ono o lima iva fa o lima fitu lima o fa fitu valu iva o fa fitu valu lua o fa iva fa o fa iva tasi fitu o fa iva fitu
ia tusi umana e afe lima se lau Tai lava. na lava ua Tai ta lava lofi po. ia uma to suafa fa tasi ma to ulutusi ia manumera ia lele la tamale pe umana la watu ala walele mo mo tupe ia o tato no fole so ai o le ta yafe tala o PMM afe tala ia o na lutusi nei o fa iva lima tolu o fa iva onolua o lima ono valulua o lima ono lima o lima fitu o fa o lima ono lima o lima fitu o lima o lima ono fa iva o fa iva selau o fa valu o tasi ia o aulutusi na fa tasi fo ima numera le wa uma na tusi le nei fa pena fo ile ya Reverend tele tausanga ma le fritua ya matau aina o fa fitu tasita fitu tasi o fa fitu ono tolu o fa valu tasitasi o fa valu valulua o fa iva fa tolu o fa lima o fa iva lima o fa iva lima fitu o lima fa o lima ono tolu o lima ono lima tolu ia o urutusi na no fionga le la sunga fa fianga la sunga toina le foi wa mai numera Ya fetala. ya ole a fetala le wo ia o le fona pito iluma fa pe foi le uso ia fafangu le ala misa io o urutusi nei o fa valu ni mafitu o fa valu iva o fa iva tasitolu o fa iva tasitasi o fa fitu lima tasi o lima valu o fa iva ono fa o fa iva tasi o lima fitu lua lima o lima fitu tolu iva ia o urutusi na le wala watu fa pe fo ia pali Ioane malfatua ya akenese o fa fitu lima ono o lima fitu iva o fa valu lima o fa valu ono tolu o fa iva tasi lima o fa iva tasi o fa fitu lima o fa iva valu fa o lima ono iva o lima ono valu tasi ia o tusi umana se fulu Papa Ioane ia fa pe fo i malfatua ya akenese sunga ya Jerome Mose ke some malfatua ya fiangai i o la urutusi nei manumera o fa fitu ono fa o fa fitu ono lima o fa valu fitu lima o fa iva lua val o fa iva tolu o fa iva ono fitu o lima ono fitu lua o lima ono fitu o lima fitu tolu o lima fitu tasi ia na fo i o urutusi umana lo fipo peilua ia o urutusi nei o fa iva o fitu o fa iva valulua o fa iva ono tasi o lima tolu o lima fitu o iva o lima ono valufa o lima valuono o lima ono o lima falua o lima ono fa tasi o le sunga o le tawafe lana o le au taiafe lana o le ono se lau tala sunga ya vuiniko la uofa malfaltua ya moli i o le ulutusi nea o lima ono tolu o fa valu o lima tolu o tasi o lima tolu o fa valu tasi iva o lima ono tasi lima e ulutusi na tailima selau o le fitalenga ya faatili tamausu patolo o lima valu o fa fitu o fa valu tasi fitu o lima tolu tasi o lima ono tasi Emmanuel fui maono o fa iva lua o fa iva o lima tolu lua fa o lima tolu valu fa o lima fa valu fa pe fo ia Alexander foi maono o lima fa valu tolu o lima ono tasi o lima tolu lua lima o fa valu fitu o fa valu tasi lua
o Maria te Osila, o lima lima ono fitu, o fa valu lua o lima tolu tasilua, o fa fitu valu valu, o lima ono tasitolu. Liu ngatari tau fal tau langi ropeti Stewart tole afoa, o fa valu valu ono o fa valu ono, o fa iva tolu fitu, o fa valu ono valu, o fa iva lua fitu, lua ipou sau imalae, o fa fitu valu lima, o lima ono o valu, o fa valu ono lua, o lima tolu tasiiva, o lima fa iva. Pasia ma le malu fiangainga poe mai, o fa iva lua o fa valu tolu ono, o fa iva valu lima, o lima ono tasiono, o lima tolu tasitolu. Ia ole tau ole tai fase lau tāna. Lilo fotu o manu ma baby Britain mai o Amerika, tefoi. Hawaii, o lima fitu tasilua, o lima fitu tasitolu, o lima fitu tasifa, o lima fitu tasilima. Whapea fo inga Uta Brown, o lima fa lua tasi, o lima tolu valu, o lima ekolu lima, o lima o lima fa iva, o le tolu se lau tāla, se umalofe retifunga mai Alaska, o fa iva valu tolu, o fa iva fitu tolu, o lima ono o fa. Whapea fo I Paula Pants mai New Zealand, o lima fitu tasitasi, o lima ono o lua, o lima ono o tolu. Mati malanga o ma, o fa fitu ono valu, o lima fitu ono, o lima ono lima valu. Pina tau ili, o lima tolu o tolu, o lima ono tolu fa, o lima ono fa. Moana nuu faumuina, moananu nuu faumuina, fionga ni moananu faumuina, mai fionga fo I tupufia, leana tupufia, o lima ono o fa fitu iva lima, o lima ono o ono, o butusina, Melania White, o lima fa tolu ono, o lima tolu fitu, o lima fa lua fitu, masoe misa lo lane, o fa iva lua ono, o lima fitu, o lima fitu tasiiva, fa pea foi Vaitoafe amilala fale tangoai ia malifalitua ia lona. Saonga ia o numera nei o le o fa balu lua o fa balu lua le tusimomua o lima lua o lima tolu o fa Eloisa Samoa haitang ia fa malulu atu sa sioni haitang ia lewa tango tu fa atasilia lesio tusilia tusia lomatua ia fa atolu la walomtua Eloisa Samoa haitang o fa fitu lima o lima fa balu o lima tolu lua o ia o tawe etia ta afua sua o lima tolu lua valu o fa valu fa ono o lima tasitasi pea foi ia momoe malo malifalitua ia lua timutito o fa valu iva o fa iva o fa iva lima se come arcai pukile pea foi ia tupai va ilinga tupai vai tupai vai ia se lava le faaleo au le sao le altu singa o lima ono fitu valu o lima fitu tolu o fa iva lua o
ia o Petronia Salele whaftai lava ia te oe fo'i lau klainga pia fo'i klainga le ngua matua kolovaa ia manatu mai fo'i ia taita nei ia o au numera la nei o 5 tasivalu o 5 tasiiva o 5 whavalu ia whaapea fo'i sa ngala a pelu se aso o lewa tatou o tai lua se lau tāla lua se lau tāla o sa ngala a pelu se aso o no 5 o whaiva tolulua tua o pepe se tema o whaiva fitulua o 5 whatolu whaapea fo'i lusi ma maliu mai patolo se walunga o 5 fituvalu o 5 toluono ia o PV ia whaftai tele pasta o 5 lua tolu o whaiva fituvalu Julia Moli o 5 tolu fitu o 5 tolu valu na tia vai o apoleka o whavalu 5 o 5 iva 5 lafu fola saitu o fa fitu fa o 5 tasi Livingstone awelua o 5 o 5 o fa fitu iva o taua amituana efesili o 5 fitu tolu o fa fitu iva tasi Faumu elive o 5 tolu o whavalu luatasi peta salue o 5 tasi o 5 lua ono vaito vifi lemoni o whavalu tolu tasi o 5 tolu tasi fitu ia o pepana vaito vi lele la foatu ale o atu au numera Maria Malaifono o whaiva wha o whavalu o iva whaoli masoe o whafitu ono fitu o 5 fitu pua lau whaavela o li pepala lea e alu ngai Samoa kuloua kusila fia o li whaipinko le e mai pua lau whaavela o li pepala lea au whaafonga mai foi lau whetalainga ia lewa tongi atua seo nis lau pepa inei o numela la nei o 5 tolu wha ia o le tasi o ono tasi anga i le tasi o ono valu o le siau pepa lona lua o lona urutusi o wha iva valu ia o numera o le o iva fitu ono o iva fitu valu na o lo nis ia malama pua lau whaavela mateai ia e lau atu o pepa inei ia lau talainga pua lau whaavela wa whenga tina ia pepe si itia epa o whaiva whavalu o 5 iva tolu whaamalu a ii ia o le o 5 ono 5 iva ia male o wha fitu valu ono ia o urutusina o tina ia whapea fo'i tala o le o wha fitu iva lua ma le o 5 ono tasi lua o le taise lau tāla si ifua to a 5 pope o 5 fitu tolu ono whaapea fo'i Stephanie la ulu nei le vaotele o mai o nusila o wha fitu lua tātiti moki ma o taiti moti la o vai 5 ia sa tongi mai i finale situazione ia por la una hotel mai o New Zealand ia lana pepa Australia ia lenga ia taititi mo taititi ia lo pepa lea le lopo lo pepa lea ma lo nei le kota eka fa akele ia o fanua o le o 5 fitu o ia o lo pepa na ia male tasi tolu valu tasi ngai tasi fa se lau e o le mau le i tatou urutusi e le ai ma se mea e ono oso ai fo'i se loaka. O loata la aso mua. Ia sa mai o i sa mofoi. O loata sa mai o salonga. Salonga tina pena la una tele a foi situazione. Ia loata so mua ia o uma foi na tongi atu e o walo
ia lo pepa lea o le utusi o le o fa iva lima ono ona numera le o iva anga ile tasi o tasi ma le iva anga ile tasi lua o ia o reni mai tua o lima tolu valu tolu ulutusi fa pe fo erin mai tua o fa valu tasi tolu ia TMN ma lo fa tai lava tele fina ngalo fa ilo lo malo ia le lope laki lo pepa le lava ilo le lava tole fo ia o ia na pepa le fa tai le tali tonuina o le Mount Samoa vi ingo le tua fa tai fo ilo wanga le ya tu la epa sa ilele malie le ngoi o le numero lo pepa o le o lima ono lima fa mafa anau ia o lima valutasi veta arona o lima fitulua heni au tangavaya o fa fitu iva fa o ilau mulitalo o fa fitu iva vad o ilau la tolefoa ia ele yo o mai lava le tuatu si o ilau msalo ama lol pepa o ilau vinga fina ngalo o ilau e ave mal ave amaro te ala mo bodi ia o fela modi ia le mai tuatu se o ilau ia fa tai lava o ilau ia solomona o lima tolu fitu pai o fa iva lua iva Floriana Siau maniko o lima fa tolu fitu pa pe fo ipito a moa wati haitang i o numera le o lau pepa te idoile i o atu lau pepa a o na numera le o lima lua o tuala Maria Play Clock o lima tolu o lima tolu sasalu matavao o lima fa lua tolu silangata ulungia yo le po silangata ia silangata ulungia o lima fa lua tolu fa pe foi tapua i le fau ia le wo makwai do le ka le ngo kapoi tapua i le fau ia o fa valu iva tolu pe foi Elia o fa fitu iva tolu tau fai ula me kingi o lima fa lua ia o le sefulu ta la pe o le lua ticket lena sasai ese mai le tusi ia te iloala o le uru tusi lea o le afa tauina e telefo ia le uru tusi lea wala to e valu tusi lai to e valu ticket lai e totonu ia o linet o ana ticket o iva fitu tasi ono tasi ia male o iva fitu tasi valu o ia o tatou pepa lana le ua uma na faatau ne yaso mai latou uma na faatau wala na fofonga ina atu o tou suafa ma tou uru ticket a iai se faale tonu na e toi vala au mai lea a ele ialu le lisi lea o le lisi lea e tu ito tonu o le lululo suafa mau numera uma ia le na tou faafonga atu o faapea mai le fionga i le tai sili e vatu ia ulutusi ia te au ia faisi fainga tā mo tātou ona tātou e vava mamao mea o aruanga iai tusi a lea ua ufa maupopoa le lei o tau suafa ma ia numero o ulo tau tusi ia wale tau te whaanoa e vili whaapiko na piki mai leo le maa ia pe pa mai fo ilalo le maa pe o niri o na po a waso ia pe inala na mana o mia le ulu tusi o le tusi ia o lo suafa tu i tono al paelo vili whaka vili paelo susu e nunga al paelo kango e kongu lima piki e nunga le ulu tusi na ia lau mai ai loa o ai o tole afoa lua moa tole afoa le lua wale uko e whaiala mea ngā a lea na rewhai maula vo la ulu tusi pe ona o ki ngā inga lo fofonga e laula watu ia e whaingatā ia maua o le afu o le mea whaingatā e whafofonga mai lava o le wa avesa o lo ia lo pepa ia ma lo tupe i sa moa tole afoa o le tatou tino i tupe la lena maua Australia lua sefulu ma le tolu afe ono se lau sefulu tāla
Ua lea i lasi tupe o toe i nei. Whamolemole koe a mai kai aongi sika kukupe. I lo wama ma lo whaaloalo whaatai. Over to tole a foa. Tai lava ai nu, tai tonu lea wa whafonga le mamaru le tunu. Ia o le ti batua la usosoani le utusi a ai nu. O utusi i le tātou mauta sa movi inga le tua only. Na tātou lava ia o na tūlanga le tele o tātou a peporo whata wina. Ia alo whama mauina ia na tu le nunga le tātou TV. Ia tu le nunga le, ia na sauru le nunga whawhengo fia. Na dango la wala le, a whawaiwawe le tātou latu. Ia lau atu lava teimi le, amro le tu le nunga i manino le. Ia e le taia e lato tele o isi au tusi, whate tusi i isi stete o tātou ne Australia, whapea fui New Zealand. I le te lui ala le, ai ki ale alea ia le mauta sa movi ingo le tua. O nai tō tele o isi e o whaatau ina whaatau lea, le tusi ese pe lima ono nu mela ese tusi la fa ia pe pata itasia tangata ese le mena na ta wai le tusi pe sa no le fionga le tete silia tu le epa ia pe finale pe le in kaus mai ta to fa ta le tusi ato ia fa ta tusi ato o tele lava la customer ta to le moto sa movi ingo le tua e dei lava se si o fa ta se ta e dua na le dua lava ia tickets nga ese ia tasi tusi ale palangi ia na le lua le la fa ta to le folo tusi na i la tu disi vale le la tu nei ono te tali tonu ia e balu ia la fa ta ia o le sfurfia le final le sfur balu ia ticket ia fa ta le palangi le lua ia tono le laki na la palangi fa manga tuna ia ta to ia moto sa mo vi ngale tu le pensa no to le fionga ia sunga ia NU a isi stete ia le ai na tele e ta to ia le tūlanga la tato se leni lo i nei. Ia e se fulu walu afe, na sen mua le tato, se fulu afe, lima se lau tā la, o na e le mawhai na o vātu na sen se tupe fina le sili atu ma le $10,500. Le ala le ua lafu ai tai, se fulu afe lima se lau, na maua leo tato sulu walu afe, fitu se lau vasu ma le fitu tā la, tolsu matasi sen. Ia nda toe lafo fo ilea o lisi fuita to se fulu a fe lima se lau ta la ia na maua fo ilea o lea wha il tupe e tutusa lau e se fulu valu a fe ta la fitu se lau marsu ma fitu tolsu matasi sen ia le tupe sa moa na o wha alua la na molta to se fulu valu a fe fitu se lau marsu ma fitu tesi ma tolsu matasi sen ia al pari na titina na latu muli ma wai lole al tato fa afe ono se lau ono suma iwa tala iwa suma iwa sen le tu fata singa la tato tupe a toa lava wa maua i le tupe lewa ave nei o i Samoa le ftoa ma nei ana alu lalo mani crampi ana masena ave le whailau tusi ma wale tato fa suma lua afe tala lua se lau fa suma fa ono suma tasi sene. Fa suma lua afe, lua se lau, fa suma fa, ono suma tasi sene. O le tatou tupe na a Samoa ua maua le nepo ma ua lewa lele ne le tatou va lele. Na vili atu lele ala le pule, ia pe ala mai, pe le ala mai. Ia na o whaina o tatou se leni. A le tupe au se talia, ua maua ma le topa ia ma le tuma malu, e ala i tatou tama whainga de vai aso e tasi, ua lua suma tolu afe, ona se lau sfulu tāla, li liu e wha Samoa, wha suma lua afe, lua se lau wha suma le wha tāla, ona suma tasi sene, o le tātou tino tupe nā, lua latu Samoa, e misalo pe a tusa mas fina ngalo ai u, a o vidi e tu lava ele maua le pule, ia a vile tu e maua, ia tau tu lesi a ki fulona i meri, e tala le tātou se leni, na matu ulolo e tono le tu stupe le iai, ia a o nisi ele i o mai ia lato se le ia le la o le vai aso le ia no fonga mai foi poai la pai la ke le vai aso ia te loa vai foi nisio te loa lo ta fio fia pai la ke foi la to le vai aso ia tu langa na mo le to le fa ta tele lava mo le tato lulu ia amana mala se mea ia fa pena e fulanga na mo lunga ia tato foi ele HRPP au la to pe me si party ia o le angango le nei fa moe ia o le ngol nei lulu fa so faina e le tato moto sa movi ino le tua o le lulu o le saililinga o le amiotonu ia wa ia toe
fo i le tātou whaavai, e whapena o na whaititia a wala whaala atua te tono le tātou atunu. Ia o se mere rei tele, o se sao tāua whaile o lo tangata ola tu load whafuanga le atunu, o sao whaile le amia tonu, tele na whai o sao me I mai, ia o mene le o tātou whinau mo le amia tonu, o tātou wawaai, i le tā whaavale o minsta, whai pule le fast, o sa ili tupe e fo ai mai le tua wala sini na fai ngo fie o fai sinei lu tato no fo lei lava fa o loa ina le tua tato I tato loa tato tau I le ami o tonu o le tato atu no per tu langana nu fa mangana o nisi pe o le tina ya Melania White ya la foto tai au o mana la foto tusi le ya o le nampa e track ai yo tusi ena fa tau pe tolu wala tu la so las falele la sotofi na la toyo tusi te loa ia te tan immediate te ona nampa le sia ke fa pe fo I te anga fa pa tato pokalame ya Apollo Banks mo mana la foto tusi oni so tato ia tai au te le la foto te le tato tusi fa tai fo I le uso ia peronia I mai oi Amerika ia e tolu tusi ia oi se uso fo I fa tai te le lava ia le la o latu te fa la foto tusi fa pena fo ia le lilo foto manu ia tu se fa o le ala foto se tina e se baro fa me tu ia te ona tusi ia le tina la ta fia ta tusi mo le te minei a se uma tu lo pisi te mana o la vatu fai basu vangia ia te na ia pe tu langa na ia o niso tato tusi fa ta le mo tato a inga sa boa ia o le nganga tasi fa fai go fie la fin ngal le tu a manuia ni fa msnonga ia wa ia lo sa o le ambiuton pai talia tangata lo tu le anga tangata palpala tato te le mafuta mai lato tato te mafuta tato o le whanau ma le tua tu lau lava tato te ngāru rue mo tato ten tala nai rua mal whalu lava Ma no fa taito le fo tato la tato was tato musika li watu I Samoa ia mo fa I fo tato e vanga moni fiafi
Toe 20 minute o Natale o le itulai malu sini au se talia le vi ingo le atua soifua no tau whaafonga mai ai langina le au whaipisi e whakasa mai i Canterbury i sini au se talia lalo le taita inga ale sunga ili whawhia ngainga ya Reverend ya kopo le malifanga peo no tau mai mua mai ai taruai le wa mafuta mai le fionga i whaipule le hero le tatou Mount Samoa vi ingo le atua ma le tatou HRPP i le talainga ia le ala i le pule rimoni a iafi ma lo lava le ona sai ma lo fo i le latou i le ea ma le latou i le tai ma langa manuia i lau fionga le faipule. Ia, whaasalo whaatu. Rei fiafi le sapati ilo sa se lua. Ai no, ia masoi le pionga whaasini a telefoa. Tai la. Ia ua. Ma lo soi fua ma lo le la matafi nge ya soi. Ia, wa leo ua tau mai whanua po ana pole. Tai ngā malanga. Ia, e se hoi le matango fia o matamata atu nei loko kalame mo. Ia fia o whaitu se te ia ola sa o iei mai. E kako e lau mua ole. Mautau. Mautau vi inga. E se le matango fia. Ia e taltono nei aso ia raftai ia lesa talteli atu ma ale kullo fatalanga masi kaita sini nei fiafi. Tai la. Ia a me se foi le malanga mai. Ia mo ia ka mo furua o le tele fel wai ngai maruru. Ia ele se me ngata ele fia ma raftai ia ele tua o le malanga. A tono o se malanga wa to e mo ai le fa malu sa tele. Le tato wang fa fai. Ia ele o watu. Ele sang fia. Ia ma se le lang sua. O nai o tatou vaenga i nai maftanga nei ta mama tina matutua ia mai lo sa moa o lo iei pel taltonunga al tatou vang whai ia esel wha mausi au ia ua sa au latu al malanga hole ia e tau matemati hui nisi taimi o le as horinga mai o tatou atonu i nai Australia manipsila ia leo o foi mai malenganga ato ma fanga malieina e au stal fia ho le fionga te tai mal tato va nga fa mai sa family atu ia o se fa mal si au tele le mo mato o malo blang atu mal foi mai ia mis foi na fionga li fai pule sa mato o inai in sila ia e fa talo fa malo la mal soi fua ia to rua misi atu rua mal tato maftanga ia le mato sena ia pati mai mo tato hero. Ia, le nganga e teo di whaftaia ia lau whiong le di whaipule po le autostusi foi po le whainautusi o le whonga foi lea o tato pati o le HRPP ia puipuia ai a tatau tangata umarawa e o e tangata lau tele ia me se tangata toa tele ia whaftai tele to whamau al pati ia o lau whionga ia o le whainautusi e le tu mamaina foi so matou whai mawhawhaunga ia a me se foi tupu mai e o le atunu ia nau e sila ia le tau pati mai o le atunu ia i rau whainga malanga mai a le nata na ia le lato lofa tūlai e le ngata nei se leni ia e me se foi ia o lato manatu e tu atu i rau whionga le ni whaipule ia si i le vi inga mwha foi le tua a mai runa mamaru tatou te sapi ai le tatou te mafutai i tele o te mi awala whaampo nei e nganga fia mnanga whaaftai e tali atu aito le fua whaafonga fo le mamaru le atunu le pule tō le pulo tō tasi lama oe nai malanga mai ia le wai vai ai ia le fia o ta mama tina matua i lo malanga mai ia le fua mai eise se leni whatau maa u whaamua atu ai ia e limo mato valele u fuafuaina le walatu mato valele nei si i atu i le whasu malua afe lua se lau whasu malwhata la ono suma tasi sene ia le wai lunga i meri ia tu atu yo ao e tu atu nal mato seleni u fautuanga to ina matina ia te tole foa au ane mo e al tato valele e umman vai aso malele e lele lava le pora sa ia mela lea le pole o fai do atu
ia o le mea na wo ia le fia o le mamaru le atunu ona o lou malanga mai e tu sai fo i ma le whaamanga le whionga le te siri ia o le fisiri dai lau whionga le li fai pule wa mai la oi wa e kau mai e po i Malo, sai esele ele sa ua tele nei malanga no ala tsai nei ma tatou ilo. Ale me momo. O sa buta no ala folele, o sa ale mo ngana sa mo. Ele sili tai ta po. Ia ma tau pati mai. E fe oro fo i me e fai nei ma tau ya tau ina. Ia ele tamu fai nga o tau ko ele va fo manisi o na o le tua fasi na. Ele tamu fai nga i o me lo tu potune sa mo. Al mea fa le tonta tau fa no nota tau na tau la lango a manuia tau fa pena foi fa piscina ia se tau vanga e se fa mal se au male se le ma wa ele o tu pio se fa manato mo tau fa mai ai ma tau nei ele tau on ma tau fa vai moi le ele tau on ma tau fa ma lusi fa au si não mo sa mo ona tu langa fa ta pe on tu tanga i mai ai ma tu langa eso tau tu dia da ole tau no mai lan po wa ne ya sa wa ma se o kali fa se ma to singa me fa le ki ka le ko ma ko mala mai ia ma le se o ha ko ma lo ma na ia kala mo le se o ka ko na singa o ka ho le ka le ko ma singa pa ki le ki ma sa ni ia kala mo le pa ko ma wa po ma ia i lo ka usami me ainga lo ai me ainga ele ka o fie lo la plapa ma moenga ma ko me pa kiu o se la kala ia ma ka ku sa mo nga o se la fu se la go fu ko para lo pa ko mai ia al mela le usa o le nga le wa ngin ma ko ga le o di kala se ma ko ai al mele i ma ko ngi wo wo ka ka i lo fa wo ta te me se va o le sa pisa la ngo pe wo le o i pisa wo ngu ia ele foi um fi ale uma fosse cala lu passa lá com a patanga male yonga ya tai ia o tulanga na le welta to no ai no uma telefone ole mele ye ole ola ko foi to tele ko mai pas mai rua ai ai fai hola mai nei pas ole ho ole fi ai pasina ko wa o ka un car kiso mas o taxi ele o se falanga para taxi que de ngai kaulanga o leva ngai de para taxi o ia e kai ia o ia place que o la o si kai taxi o amo ko ala nga ale ka on fasi ka o pase seu taxi la nga o se fu ka usanga le sikan ia me sa ila sa le ka o me sa yai e kai la kai mingi ma ko taxi e pia no ke masangi o so local ali musfu o so ko ngai falo le waki se si me o pia local ali musfu ko nga me tenga ai al kai milangi ele me fain ko e kala ele foi ko so penga la o lima kala ka o kiso le la lima kala ka o pixing alo ngo vinga e ka o a makal me o so ka va ka mi o so lima kala ele ka ko o so local ali musfu langa o lunga ka oli ele kau ma lalo so ka ma lalo nga pasi singa ka langa le ma wai gole ke so ma pa mai so ma pia ta pera no vinga ka mi o kau ko uma no yo ka o tax pas o ka o pasi se va o me uma lava ele fe mo fie me le ka ka ya ai al meu fi ai ko le fo ma ke so ma nga ska dia le sa o paura lo pe kala o i vai kala suru ki so nga yo skadi yo e paura o le paura lo ringi ala o si mo no sa mo yo nga ko lo ka vale kala kwa ngafi o fa peso o ko sa u lo ka vale lo ngo vinga a ku me sisi ku la pule sa u la lo ya ku nge anu ngan malo pipo ia foi la mo ko pe al mele o lo ngi malo ngi o kawa ma fa ma mo ko Olha, fia o marco ia me aí o que me linguei malo o que me linguei o McDonald malo a polar so song e fai mo kan kala kili inga e ficou nga e ka o lo ma fa mo me tau no fai que o ka kan ngoi
inga ma inga ka o sui fuanga ai mai se ala ko konyo ka finga luenga awa o ka ngi long si konyo ka finga luenga on kwa kala fe ngai si la nga wole kusa le value le ma lo se la kala sa ye ia le makanga ko sangi ma kai mi le we temini wa nga ya mi ma lo se la kala kai mi le ile makanga ko sanga mo la pusa mo ma lo kanga li sa e ma lo se la kala ale we ko ngi ma se la kala kai mi bo le la vela pusa mo le ska nga li ka fe la nga fa ya fo ka o se fo nga le wengi o le sili la le si so o mai ai e nga apela ka ma ko le ko la me fai ia nga o kan mangingo ale le fiona ka e fia se la uma ape wale fai ai le fa pingi e fia ia le ha hor ka o fa mai pa ko al ka ko ma fa ngi sila ia e ko pe ale la ko lo fa pera yo o ko fai ai ka ki lo fa pera ka ia ko ai ke le wala fa nga fai so so ni ai ele ko fa ngo fi o se volta no mai tanga te no foi mai o isi a hoia o e la ko no fo mau sila mauskalia o pe ale la ka te ngai va kula fa ha o fa ngo foi fa fa ngalo ngai ka do fa e pa fa ko na mele ai kula ngo e ka ko malo ke ni e dise e kula ele skei te ngo fie mai ele va me mais ke mi o le ai ba do le sa no e do fiunga de fallo tus ya pole talenga foi la pole ya a se foi el hero tatu pokalame o sole o te alo ko ki mai ya finale ya se leni a se foi se leni la fo mai da account ma tu nga fa pena te do la pole e te le lava o le iva se furu pasene o tangata lo fa pena na lango ina le du o tangata ya lo fa ya tu le epa era lofa le fiona te sidi ele ai se le faisa na saunanga na ya tu epa o te nofo mo fa tai le tua o ne lu o le lu o le ambeton wa fa fonga mai i le alfo a i o tama matina ma tua a mai ma le donation mai le fa punga o le so swani na yo ia ai le fa kan vale fo le fiona te sidi wa fai foi nai price a pa pe malo to fo ia te lato ai lo dan nganga na lo tau no ma ia le te lo te mali o tina ma tu eftangis ne si tina ma to te no e malingi le mata e fai mai la se nga sala nei tama a o neo mato manuia ia tu le epa e o tu pulang tala vo e fo se tasi o sui le titi na sau nei ia mai na lulu tasi fai mai o tu mato fale apa ya nga venga le leina fa le tamai atu le epa ya melalia ele ma faina na nga o ia se singa venga le leina fa se yo mena la le pole o le feedback atu na ta tu lu ya le fu ata si de vai aso so no mai aftai to le fo e tala la si de malanga le na o nei pe no fa ya tsi o ya tsi o lua mata normal to ina no so no mai pe ia se fe au musunga le nganga ni o tu se a mai se tala fifia se tala fa mal o mia ta tu te ta ma tu nei ale ala o fo mai e se le nganga le ma le ma mai na fili il va lele e sta mata la vo sa ma mai no foi vai lele e fa ali me le ta la na te poruru ala tanga fa ka wa la pe pa se la ka la in sila ma ai na ko rula lo fa ka lo pe ko foi sa mo e o sa ngona pa vai kai le ko foi ka kai ke ko ma ka ko nga malo nga le ma le mo foi ava ngol ko foi au ko fi sa ai fa kai le fa ka lo pe paruru e le al paulo ko sa mo ko lo ke mo sa pe paruru fa ta ai ale winga fam talanga e monia au ai le si grup sa mato filo maftang e pe tanga sa o na yuso mo tu fa tin sa pinga ruinga sa mo o kule nga sa di manguia mo ngala ku fa ngau kasi le va ngato tele na ile lo ile e muso fa ali la to ala e fa la to society maftang tal no o la to ia isi va nga ia o tanga sa so ifua e ni sa mo fa nga ruinga mo mala malamba i tenga fa vai ia tal no ai perto ina le aso le aso tenga fa vai tenga manino tenga malo le ala la hoile ala to ele tenga o ese
mai o le me wala le wa ve le lulu le pena sa no o le tala a se tato na tato maftanga o ile le to tele o ila to lango ele fie o mai lunga fa ale la to podi Mo le. ai tele o lango mai tua Mo ai ave fa ma lo fa ftai to ila to o lo so tele fa o tato maftanga ai mai sei na mama tina ma tua e moni la sa no o i o tal to noi o le tele lango le ni ga fa fai o le fionga te ta da tu le pa io ele fa pe si tu ala te ta inga la tu no mal tele o tau sa ia o mai te minei mai le to te va vai mai ele bis e tai fa fia le vai aso e o ala sa o foi na pol kalama fa var lama ai se ole lo fa le tu no lo fa le tu no ele malolo fi nau ona na si le fia tu langa fa ta o i nei le tu no langa tanga nei le matanga tu le fo mai nu sa o tu tono ngau malo le se kupe malo kasi sa ai oi le la wa mai malo le we nei ele mai foi langa e mantua e mal malama to in el fanga yo ingo tu pole tu no langa e mal malama tu pe sa tono mal tu pe ali fa le la o le temini o le o tau mate tu pe sa tono tu pe maua o no tele me feita a so tongo tanga tu fenga lunga e le tau mate vai a so uma ka 4 miliona ya 4 miliona ya le ka fenga hof o vai la au o me o fa ka o me o lo mai fafo ele me fenga 4 miliona ku pe nga ya fia se la masinga ele masinga e miliona e so miliona le masinga ka un fa nga ya ele fenga hof o me la nga le ma lama ito inama vale ya me se ma na ya na sa nga le kelo tau fenga mai ele mai la mchanga no tenho check nesta la toma si fionga le ya check nesta le uma liuma ma dau tu malo dentro de todo le tele nga nga le fa ti no tu la nga me fa plena ai ole me ta ua o pe le si le va nga ta ua mo ma la mai o to tele ta to no me tu sa mo ma la ele ta fa ma mai da ese ma la o no winga o ila toa ia lea e o pea ma fai e tala si o le fie mamalama le fie mamalama a le o la ne o ai mo falong mamalama o matatou mai ele amatanga i sai whamusinonga o mea se i whanua o tupe whaama o mea uma o le o mamalama o matatou ga ele ai ni mea whapena e se ma le whaamaunia mani mea ale mena o sa mone hanga fia lava e talo ai mese la whaamau si au mai lea mas amele le ngai ele tele to tungale o fera ni mtato tele to tungale o fera ni male tunu ai olena o fa longotu o e fisili ile ma famsino ya o le so faleni na mo to ile tala ya chal sila ke isa o la fiafi o ko le sorulu la sorulu ma so nei ele o taia o la sorulu fa fai Garcia ia kolo ai se kula le lei e o kolo ke ai mo bonga pe mai sta ai lu la solulu la le o fa no ai le fa no le ma o le taiao ma para la le te natu pa na le ma fuai na u bidiatu o te doe de moso malos te vai atu foi e musu mai nu e te pa no ko mai le hero e so kala mo umi fa ya sei tau watu le mai foi na fa fonga le maru le tu po va bella to hero moto sa mo vinga le tu ya le sini fa no ko le malos na lo tu do lava na ngalo manga va na tau fa no ko le fit ya au le leo ya mo to malos ida ya o le manatu telena le fia tatu maftanga ia e whamarua tu wale foi ni anga le tau tamari ina e sila e foi tātou maftanga nei ia na umato whai atu o paula wa mea ngata ni mawhai o tamamati nā mātua ia na ua e sauno tonu mai whitarai tonu tu langalo iai i le ngang maurunga ia o le ato e whakitani foi tātou mani le lewa iaso to e motu foi se update ia whapena foi na e whaso mai tu nei temi ila o whionga hero e ro whaatu ia e te whato whamai le mamaru le tunu ia ma whau mātu lea ma le Tengok tak salah tak tu program ni po. Iya, so la forma lu ele to e masih dia setala neka mai wala va tala o te tau tala i
ia o le paua upu ia tu ia tau le whaafitai ma le whamanuia ia te o tō o malava ia ele whaito lau lauina o tō suafa te tō tasi ia po tātou maptanga te tō tasi ia si sila le atua ia i tātou mai lava i Australia ma New Zealand ta mā tina mātutua mai loa Samoa tu la whaalupi ia moli atu le ang whaafitai tele i le tātou maptanga o se whaamaru si au sili ia te au tu e foi mai mastara fifia si tātou te tai ma le tātou waenga whaamuri atu whaafitai tō wangari lei whaafitai tō loto toa whaafitai tō loto tele whaafitai tō whaamaru si au a wā Samoa ia le o tātou te le whaia ni mea mo tātou te tō tas posis ia al tō alo whamo i a Samoa mo le tuai whaafitai tele ia mal whaamanuianga ia te o tō uma e na alo whaai ia maisal whaonga leo whaanongo whaangatu tātou te tai mato nei tātou lulu ia whaamalo whaafitai ele tō loa le aso se iai ia ai o le a tātou talano pē vai a se tasi ai whaafitai tele whaamalo ia tō lewa i o tai au wala au se tau so tiumalu o a mai fesi mamakitanga ia le huma o mai male fionga ia murio andu ia le au tau numa koi whanua ia whaafitai o mōgolong fia o mai whenua ko i siona a inga ma te whao mai tātou tunu lo te tele hui a ia fia o mai tika koa vai pe o Samoa le kako masangi po Samoa le ping Samoa kia komisi Faisau o le alau kare whai e sau kau loka oi le se me po le mamai ma le ngā fia ma whaafitai e longa loka kele le o mai ngi e asi ronga inga le ala si mama vai po ai o mai ia ki fai se fuanga kalfia ngai ia ui le whaafitai ko ka sanga mo ka ko wang whai mo ka ko e kai i ka ko whamsinonga lo alo ki iai e le whai ngō pie Wa hoi tō ngā tō whaafonga i iniso sui, ka pēo sui leo ali. Ia ka ko loko keli. A ua ka ko ke a mga ia. Ia ho keimingi o leo lulu inga ka kou. Ia lulu inga ka kou, kuranga iai. Ia ki ka ko. A ua ka ko whaaporina ka tau. Ia tūlanga. Ia ngona le tangata i lon sala mōl te mulmul. Whai ana alu tōna palmine mo songa manguia. A le se manguia o Samoa mai kumalo. Ia e ui lea. Ia mo le kele aku whaapai kele a te olua tata po kalama ia male ko ia mal malu Samoa tata to e whiroa i fo i sistemi mua le lofo malanga leo le tua so i fo ia whaafitai ia finale le vatua ia finale whaato whaatu foi ia mamoli atu no whaanga mo tfusenga whamai whamolto le fo se lau atu ma toro whaanga i le pule ia na pai atu lai e lei ia le watusi tusi e lalo ia a mai ata ta pata turanga ia nei mi fule se lau te ia tiro la velo faanga ia ta no fa ma i mal moto senga ia no tele mo lo fionga le si mea ia ta au salu te video tuai ia na mia lava ia le mato listala ma to city mai le tato fa no tusi ia po tato finale tato te tupe ia tato van fai ia ta pai ro ia mato listala ia mo le foi o fa solo le foi o toyo foi lunga tato listala tangata na vai fi listala le la fa mau la vai ai o to mo foi pe a se me le va se la ta la no vai ai ese mal tato sfumiva a feta la sa mo le na mau tanu ai ia le la te sota e tuai ia batu le disi ai no ina mai e leo finale o di city na ni me fa mau ni ai ia wa mana o lava tamama tinai te ulo na mota ia li city o ia li stale la moto sa movi ngale tua e ala tu tato van fa file HRPP ia pauna fa islang ele fagia de tu lu fa snonga mato ina la solulu ia fa penata tu mo le tu tato mauna tato sa vali sila le tu alofa le pule mato te le fa tala na le fa fonga le nga pa ia fa ungo me fa te lava ma via lava po sai lava so i foi ia la lima minute wa te ai nei le tu lai valu sili au se talia ia tato pokalami na ia ai mike ia mai se pese ia tato tali wat fo ile i Samoa le atata no artista fai wina i fo tato po mo ne fiaf
mo Samoa uelo alo atausanga o e ole toi uta ia upu faio Samoa maile a matanga e wila va inifita ua vai manua ile no foa inga ae mama upea o lango ole va awa ole atuana teta itaina Eino alava ole tauta I poto ia solo uloua E tawi mai le langi lo uso I fua tautua Le heita pipi Alo ia yo faiva Ia fata mali Ua e masani ai lava Ia tasi o le roto Mafaa mua mua pea le atua Ole a upengana E te taua I ole taua Omoli atu le faa fetai I minisita uma ole maota Ele tau faa ilo aina Awa e ngangana o ngā luenga Tele atina e ese ese Ua manui ai Samoa Watu mapu e ai taua I motu uma ole Pasifika Sui fai ule uma ole heita pipi Nalo tautua Ele ngalolo tou sao tau Mo se lumana I manuia Ele pa ufua sena tau Olo tou afu ile pala pala E sila sila mai le atua I loto tau tinga Samoa tula I mai Se I tātou tali sa pai Manuia o I o lima awa le melea A e vi ia I le matai Lau finanga lo fa atau sala ia mali e se ito e se usila sila Le he ta pipi e tau tairo tātou sa Le hei ta pipi Alo ia yo faiva Ia fata mali Ua e masani ai lava Ia tasi o le roto Mafaa mua mua pea le atua Ole a upengana E te taua I ole taua Le heita pipi Alo ia yo faiva Ia fata mali Ua e masani ai lava Ia tasi o le roto Mafaa mua mua pea le atua Ole a upengana E te taua I ole taua Sifunu minute ua te ai nei le itu lai malu Ma lo le saa Ma lo fo I le siva Ia o te taritonu ia ua matua I te wafu lea I le tau saanga ma le tau wha amalo stino I le nei tu la le fiafi Ia a lea ua ala mai ai fo I mani moia ata noa E wha lo whatua I lai le nei tu la le fiafi Fionga le ata noa te sa Ma lo lava le soifua manuia Ma lo lava le ono sai Ia wha amalo fo I le tau tu atu no ata noa Ale tele sa Crichton Ia o te fifi lau foi le ni vaenga o le fiafi o te whataro whatu lau sunga anu u. Ia ka tēnā fo ia le fionga ia tole fo le ni tū la, ia ma le sunga ia mai. Lau tō pa te tolu, ia i le ni fo I tū la o le fiafi.
i le tātou por kalame le nei o le mautau Samoa vinga o le tua ia le ropa malang le lei o le tātou matai le langi ia le ua tua i tau mai ia le tau whai uima foi o le tātou por kalame le nei vaenga o le fiafi ai o te fia la vai foi o te whatalo katu le tāpoi nai o tātou mātua o ta māma tina ia ai mese le lave loa o le tātou o tunu o lo mawhai o le māua mai le tātou por kalame le nei tūla o le fiafi pa pena foi o le whatalo katu i le mamalu ma le pa i o le autustusi o le tātou por kalame ia i lunga o pena tawhai langi ia i le api o fōringa ia ma le YouTube ia ia le lofa malang le leo le tātou tapau le langi ia le o tātou o mai le nei tūla o le fiafi mai a fui tāpua inga o le nei aso sa pati o le sa mua foi o le nei masina mai a tu foi le nā mō le nei aso an marolo an sa i le tātou te lau a tai foi lau fionga to le fō ma lau sunga anu ia mō le whātou teio foi nao le tātou por kalame ia i le nei tūla o le fiafi ia whātai a lo le soifua le nei tūla i le tātou so te inga hoi te ana māsania ia fiafi o sa teitas ai mo te le fō Maro sa no maro for nga due te doa leva e lo foi o lava so maro longa nei aso e me se foi tu langa se awai tu foi i venga tapuainga ia ai fa popo foi lo su atu foi o va ai le te ina le te siri a papa stoi ia ale fote vai tu temi ia o la sa for temi e feo ai foi sa mi kula ia le manatu ba walunga lava ata noa e tasi alfa upunga e finale anga ngai de faftai i le tua fa mai de nganga fa sa bo fele e fiu ngar kia lo la ver kia e fiu ngar ka mai boa e fiu lava e finale fufi ka mai boa e io mai lava a e tu langa na ia e fiu lava e ngar ka so fuanga e wa sa we dunga a e fiu fu i me e ngai le kedo me a finale fa la kua ia mese tūlanga leo tātou tanoara o le alawa sauru mai lunga e fiu anga ngāre ka mai moa pe fiu foi e fufi ka mai moa pe whapūrou ka mai moa le kāngoa e io mai lawa ka kāso whanga tātanoa pio le tūlanga na ia sauna mai e lei pe o le tūlanga le nā hoi le taumata pe o le soifuanga wai e le ai se vai panoa o le taumulanga i a pia e alu na foi a faunga i te mi foi i la tu foi o lo fai la tu taxis foi e le se te mi te e tu ai le taxi foi le complain ai la ua ta vale la ua taxi sa ia no le tu langa le na i le tau mata a wale funto si tia i le tau o le foi o le sua uma le pensin ia ile amatanga o le masina nei o mau lunga tele le tūlanga ai pe o tūlanga na le olo o le tala hoi le sa o whaonga ina hoi le taxi nei le fiafi an tala lava neta o le asonga o le asonga whewa i soro mai o ka kumpare mai ka kukapinga a wale o mai whai mese fufuanga pe whawhera kau o le tau o makwasi kia le kau le wai e nei le kau le soa umar pensi boi le mai ele se me mai mo ele se me mai mo yo me mau o como cara kau le pensi ni le wai e nei wa mo kwa ko ya saula mal pase se wai le familia si casi kue i le sparai ya le kau mo fai wai le su ese pensi ni wai le warkava wa matua tūlanga hoi le hoi sa mai tau ina le fiafi nei sa no foi le fionga i le te tai o le tuanga i atu le pel tūlanga lava lea a wau te la mona le ai se tūli manu le tātou te nue le o la longa i le te mata o le soifuanga le wai ei tutonu o le a foi o le a foi o le tātou te nu and there is no end in sight ia na o le ala wala ka ko vai foi le adu ngi masinga ia o le tawala le la ile pensini ia ka ko ke le lo le se vale la na singa me ia ila lo ko aru da ko no ka o le pa ko mo a wa te ia o le pusa pa tu mo le ia pusa mo le wo ia nei ia nen sa no ia tu le pa a finei e se la mata sile ila po ile pusa mo
ia lono winga ele o halu ai la lo le tau le na mo le vana mana na o le tanta o te no fo le sina fa mama venga sina fa mama venga mai le malo ia te o le na lo tera no ai pa mai sole vai ku fo ia la ku mai o ia Amerika le si vai e ku fo le ku mai o musila le si vai o le ona se o le ona e o se vai solo mai ai le o mai foi se como pe fa fe ka o so po ngale wo ia tu langa na ho le ia mai e la ngona ho ngale e la ngona ho le tomata le so po ngale wo ana ela le mela ta la mo fai la le mea e se le mana io la ora fa un lungo atu le il sa un nga tu le poi le fefi nei le na fa pe mai il toin a me lo ka ni yo nga mi ku fa se ka fa le ka mo ka lo se po nga le wi a te tu la nga le na tu la nga le na e tu la nga le na ho le sa u in fa lo lungo atu ia ile fefi ya o fea le mea la mo se ma fa mama venga mo le tunu fea le mea la mo se ma fa mama venga mo le tunu no wing e te tau na te fo i le malo a wa te fo i le malo fai me se tonu de le ina ia ma fai ai ona mo le fa mama venga a fo e o tato tangata wa ma kwa le ka mo fia le me le wi ne ia te le fo va ne fo fa fo ma le tato tunu ile ne fia bo ni le ia ona e me am fai o mana fola ia o mana long fola milionga mai a long fola milionga ia le fa ku e mai ku fa mai ai o ka fa ai io que do la pe ngi milionga ia e uleanga na finale a tata norte sa e uleanga ia me fa pende ia ala tato no ma tato tatalo de tua ia mai nga le sa i tato tunu te minei wa tato loa ia e le fengo fina tu le lima tau sanga ia ese le fenga malon le tele o wala fa ala tua te lo mero ve vesi ai te mine tu la i mei le fainga malo la to te lo faita to tunu al me boni la ma le fa maoni ta tanoa la nga o fa pela ia wa mo le se ton wa ango fo e ta to atu ti le fa mericom le se ton ia pa wan me le nei lo fa maoni mai le muspepa faina le observa ia tu ia na me o fa le anga idum ia ole wala na ia le tato lo le se tato le o lo fai tanto porque ki temi nei ata no o tato lo mo fai porque ki temi nei le ana o fai te le nei polo misi ia wo o mal temi nei ia o tau wa i le tau taso fanga o no o taua matulanga lo tupu ia tu nei ele o le mena e fa fela fa mi fa pena fa fe tu no le tato nei le matu te no foi o lo le da bana fa foi o la tu atunu yo ele fa pe e finale o tato atunu le na sa no ma se tasi foi o tina lunga ale maftanga le afinale sa no fa pena mai ai tato ele titi tato atunu ele te ia fengata halala nga fengata ono tu langa le tato tu lua tu mai te mine ia pengo fi la tato lua o mena le ai mo meo tai ia wa lava ta pena mo tai ina tato tunu o moni na tatanoa mo meo tai wa ta pena le a wa sa tato tunu ia le tato wa ai fai unga tu la fai ia wa mai na fai unga na fai ele safa le tunu le te mine ia wa me moni ana le ma se le tra noa mai le kan kar so fuanga tato do isa mo ai se ono tato e se la wala na fo mai ele man wir tato tunu le ala wo man te mine ia le mai ala pule nei wo uma lo le ole finale le la con ka kapisa ia lo sa con ka finale ingale ngungu con ka so fanga ngali ngungu ia sa o sa ngal tau sa le si temi fa ngai ta lo fa ma ke ia per tu langa na te lo po fe ia se to fa tanga ia me se foi se to fa ma lo fianga tu stala
ia o te mātui whai alofa atu foi, ia o te ro foi wa lewa whaangase ta mamti nā tātou au whanongolongo nei po, ia le wati le lau lau e mai tātou news, e wha umar tāpo kalame ina solua, pe a o te le lofa mananga leo le tua, ia o se manatu nā nei te mea tātou leo te sā. Ia, a whaftai a telefo, te langona lela tātou a ngai sa o loi tātou telefo. Ia, mo le nei fo i tū la o le fiafi. O tātou telefo le nei tū la o le fiafi, au nā tū lea i whanolonga ia ale company le Native Events and Heritage, ma le Town Area Services, i vai tele msa le ufi, le sana le complex. No melo le telefoni, lua whaavalu fitu lua, lua whaavalu fitu wha, fitu ono valu o valu wha. O ne emaili te emaili mai ai, hj.whaolotoi@gmail.com. Ma pena foi na mori atu le whaaftai tele lawa i le sungu foi a Miti Edwards, ia mele au lango malawa po supporters a le Blue Hearts i mele pone au se talia. Ma ka alofa tu foi a tapana i le lomanu ia le pata ia male au Pepe Howard i lalo vaia. Tātou telefou o le nei fiafi. O le vaia sa nei na amatai se tau mawhainga se whaipule le Parlemene a New Zealand te anau tuiono o le vaenga whaapufai le Green Party e whaulu se tūla fono e toi whaafoi ma whaau ngā ai le tūla fono le ana ave se ai sitseni a tangata nuu Samoa na maua i se whaai unga le Privy Council of Peretania e uru whale ai tangata nuu o Samoa sa ua mai le tausanga e awhi iwa se lau waiva i le awhi iwa se lau whaiva ma nofo mau i New Zealand. O le fina ngalo te anau tuiono e le itali i le palemia o New Zealand le sinta adjourn i le vai aso na te atu nei se manatu na folasia ia whaatalanoanga le sa whaia i Samoa a o iai lana se singa mai le vai aso na te nei e te tau o na whaini a ia inga e whaafai ngofi ai fe malanga inga i le vā o atunu e lua. Paule milienga Jacinda na whaamatu wai i lea whonatanga o le a whaafai ngofi ai nai fe malanga inga a sui o le mālo i le vā o Samoa ma New Zealand. Sauno fo i te anau tuiono o le tūna fono tau whaao file nei o le a apili ai le whaai unga lea na wha lea o ngai nai le tūna fono o le sitseni e na whaaleo ngai na e toi whaawai se isi tū la fono fōu mō se vaenga o tangata le patino i tangata lea na soi fua mai a o pūlea e New Zealand Samoa o le tamaitai whai pūlea te anau tuiono o le Green Party e New Zealand o le so upu o lana vaenga whaupu whai ma ta upu tau i le tamau ainga o le Pasifika o le matanga renga o whātoanga ma le matanga renga o suenga pānsai nisi i whātoanga mawhai ngā whaila a New Zealand. O mōria nei leo le li minsta lango le matanga renga o leo whale pui ma le toe puota ina o soi fua pāmata le pulea i whaasavalu sua i se whaalavelave na tūlai mai a o le i malanga atu o ia ma se au malanga le kāpeneta i Amerika. O le tāwale o tāwale wha minsta, o lo wha ngā ina e le wisui minsta. O le tāwale o se piki apu Ford Ranger, fau lava o lona tō whinga wha minsta. E le mawhai ina whasiringia le wisui minsta i le nei mata upu o no lo iai Amerika i le teimi nei i se sailinga se leni wha le wā mālo. O lo tali malo ai se tasi o le tio interneti i Amerika. O le malanga o lo awa iai le tai fono o le fast, o le ali i sui minsta o le matanga adwenga o le leo ma whale pui, manisi minsta o le kapeneta e to lua, ma e toe tali mai i ai le toe tau a fia le fono a au fai tūla fono o le Parlemene, i le aso lua tobu o le masina nei o au kuso. O le nei tāwale o lo whātū nei le latua o lo ofisa o leo i tōna i mātou a o iei le li sui minsta i Amerika. O le whai ungo le mai asona te nei nā whea i Samoa e le whailau tusi lango o le malo Amerika le susunga ia Wendy Freeman. O le a te singa e whaamanatu mai ai le tamaita i Parlemia
fia me na o mi ka afa ma le malo Samoa le lango lona malo ia Samoa ma tunu mo le Pasifika se filo inga pupu ma Wendy Sherman o lona ia i le Pasifika e vai ma whaalongo i teitai o le Pasifika o nisi o matau pule na whatelanoina ma fia me e iei le whaamai o COVID se fuluiva le na fesoasoani ma iei Amerika i le au mai o vai na au o le whatelanoina au wala e whaititi ai whaingata o lo whengai nei ma swinga o le tau tolu o le mafuanga ma sootanga i te tonu lava ia i le Pasifika fa o le tūlanga o onga i Samoa lima ma le toe tali mai o le soasoani Amerika e ala lea i li i makamai tai pesikoa e ia wha mautui nai fo i le au mai a peo le langolango o Amerika i le saunga le mo Samoa ma le Pasifika. Kua pini nei le lilo ia e le tamaita i lo ia sini sua he lin mo le whai unga le whaamisinonga whai tu malo le soro ia i nai e le fionga i le li whaamasino ia matau tia Raymond Schuster e whaasau lonto se li leo sa tini sinia o se isi e li i na mariwai se tama talavou mai va yusu luas fu tau sanga le matua o le fio ango va yusu i le lua afe se fuwiva o le i sa tini sinia get Andrew Stanley ma le li ulu nia lo malasi lo fili a ina mo lianga leo o la ua na la fasia ma manua tingai nai e ua maliu. Ta ua ele lo ia ke Andrew Stanley, Lucy Sio po ia, i le fionga i le whaamasino i a le sante le rampi wa ai, o le whaare lave le i uma lava, ai uma, ma le i ai e le ai se whaamaoninga na maliu le tau le lea, ona o i manuanga na whaao i ai ia e le li o Kathmandu ma ulungia lo malasi. O le ali sa tini sini o Kathmandu na toe foi i lana ngā ruenga i na ua mahe le whai unga le fionga e le whaamasino ia mātautia ma e le i whaaria mai le tūlanga lea i lana whai unga le tuina mai i le tausanga ua mawae le na whaapea mai ai mātautia a mafua le mali o le li talavou le nei o na o se tasi o vaenga na mafua lava ia te ia tai le i whaamali i na fo i le whaamasinonga na fina wina tele atu e le tū tani ia le vaenga o tali nei la se whai unga mai le fionga ia le sa te lo rapi va ai i le toe au mai ai o le mata upu i le whaamasinonga. O le tana whai o le vai anso na te nei na amata se i ai whai longa mua o le lulu tele o tama a tene tuai o le aonga malisi pata si ai mal kampani o le telefoni fea vei le Vodafone Samoa o nei se i ta ilua vai aso mawhaia e tau anunga lava le i le se i tele e o le a whaia le amatanga o le tau sanga fau o le se i mua la o le whai longa au tū le na se i le i vai aso na te nei o ni pepa malanga se lua mo a Amerika ma o le na whaamanuia nai o Sharon Loma o Saliufi ma ua mai o na sanoa i Sharon o Siona Tama o le ato lua pa ia e hasia o la tō ainga i Amerika i California o le whailonga au tū o le nei lulu o le tāwale piki apurua afe lua tolu o le Ford Ranger e se lau lua sutolu afe lo na tau o le pule o le Fiji Airways i Samonei le kamaika i a Fabi Riali na tau ao ina le whailonga lea mo Sharon Roma na whaadia fo'i le sui o le isi kampani o lo langolangoina malosi le tau mawhainga o le Vodafone na ia tāua o le atu inatu o le lima langolango o le Vodafone o na o le mana tuai momoli atuai fo'i le na ia whaafetai i fesosani i tangata Samoa i le langolangoina fo'i o lana au onanga i Samonei o le asosio tama ma tene tuai o le malisi o le tutino tāua lea mo le ngāruenga li telela i Samonei mo le hatina ina o ana onga i le atunuu. O tana nā ua mawhai ona tū fantasia le tātou pokalame le nei fōi tū la o le afiafi whaafetai i le whaafonga mai whaamaria le atua i le whaawawina o le pokalame ia o le ngata fōi i lea o le
malolongo le tātou tunu i le nei po ia au le halusu fo i se au manga luenga i le aso atai au ai manuia lava ia whaasau ma le tātou tunu. Malo, mo le atu whaftaitele lau fionga le ata noa le tisa, tu sa fo i matatou talafou le nei tu lau le fiafi, ia ua longo whaatutuila le whaafongaanga le malo le atunuu, ia au e sau noa ua fo i tātou talafou, i le whaafongaanga le malo le atunuu, i me o tupu le atupu, tau tupu mai sa moa, ia tau ia ina ia, whamanuia tele le atua pule tele, maua pea lo soifua malo lo ina atanoa, ia wa lava le tautua ino le mamalo le atunuu pe una ofo ina ai, lo soifua, manuia fo i whainga malo longa nei po, ia ai o te whanoa noa i whaasila sila atu, wa lewa na mātou tilo atu ta avale na malo o paka mai lalo le mango. Le ai no. Le o peia tavale private. Ale na fata tali tu lava staimi te fofonga ina mai ina na telefon. Ia le mata man wa tau nu ai la ile tala le oki ale ko inga i longa kali. Ona kali ila ko inga atano. Ele san ko lua. Ia e o loa yafi fo ia e masani e fo tupulanga na oi. Sava le vali le awarkele ia vai tu loto ina watu mai se ona tali i le faata. Ia umana selunga ile si tulo na ulu. Ia koe kalepe koe selua nga ile si tulo na ulu. Ia koe kalepe koe selua na itua. Kalepe koe selu mai nga iluma. Ele ilo ana ile atali. O le ka o le le ato ina matamata. Ika lo marko inga famai atali. Ia ole a seru kalepe. Ola fa fea na maua se mea le tatou. Ia ole mea lale le uke vai a koe ni fai ngā malo. Ngā kalepe mea le malo. Lea, enu. Ka fia se kuina mat. Kai pe ia le senga ka vale fina le a sunga ya olo. E le si kemi sau ka vale malo, kemi sau ka vale private. Yo, e ngai ka le sau fola mai le video ngai sau e su ai to le fo. E fa penara tava atatanoa. Oia o ngava, tava le lava fai pule portava le malo. Well, le uka koiro o malo, ka vale malo. Oh, isso. Ele ia se fa o puma. Ele ale me foi lá telefone. Ale me e uka o ku e se su ale fiona ile miska. Ia, o leo te fataltari mo fataltari. Mau fata tali pea. Ia langa lewa o mana whaila o tala dunga le ea. A mai a ron maa singa lewa te atu ele ai. Ia no whaila le anu e loa le stara whane. Tā wale le maro. O te le inoa po o mana le stara. Tā wale lalo nampa pleito le maro. O te tanoa. A le tali atu na o lau fisit. A le fo ilau te fia whaafsili atu fo ilau fionga le ata noa te sa. A wānai e te i Samoa. Se fasili atu ala i le fai news le ana au mai le angana fai mai le famtalanga le fai news. O le ua o ngā tatonu, lono winga o taititi uma. O ngā tonu da. O ngā tonu ia le sua le fionga i le ali i fai pule e tolu su o le ua. Ua o ngā tu leo te, o ngā tonu, o le su mua le sua le ali i fai pule. Ia o le su lo na lua o le sua le maa ale tu ma no al fai pole ia pole ale min stafo ia a le sulo ntol o le suo va nga fa fai ale o le suo ale fai nga malo fai nga malo ia nei la fa tali uma nei suo tol ia ale fo isa unge ku fo i ka penga ku fo ile le matou su e o mai ia su Ia i se kuhu o su le. O lea lai fia fa fasili atu fo ilai lau fionga ata nortisa. Se i fasili atu ala i le fai tala mawa ina. Po fea wa fai isu atolu wa lea ngau. Lea na angia mai a i sina ingoa se tatu pokalame. I se tasi o pokalame i oi Australia o le mautu Samoa vi ingo le atua. Ia nei lai fa atali po le mepe sesa su o anga ia.
Ia wa atara noa loa atata noa. Atara noa lo I nei me o su. Ia nai lo li e ke lele mea. Wa ere kasi se mangu ko kongo su. E ke fiu e ka penga. Ia wa ere no pole ale mangu le la sau e mua me le su. Pe mua me le povi ma ngan whaafonga na tunu. Ia e kangi mai fone le whangi e via sau. E ma mafa ma. E ke fiu e amo le su. E sa o ai la ia Peter. Ele se su a tole a fasu. Ia ai le kau mo fie foi la nge me o su a tatanoa. Wa kasi se kau se ele whangi kongo le su. Ola, fia video. Ia mena le ta te whautua tuai. A wal fia whani mena le su e kau ka. Ia mau te doa e umano ko kongi e le vai e kongi le su. Ia me whina te doa i leo te whea te whia mai matala mai au nei se i sau mono su. E le ai. Ringa la fo wha moe le kupe maa loa e whai ele su. E pei fo yonga kausu e se kupe whai ele vi eki. Le nu la fa moe i le pasa lau whinga kua lau kismasi lau longo kismasi lau le vai. Ia ale wha mafa mai ngā kūrā whongo ngā whoi mea i ngā whalpui makanga oi. Anga o whalpui au so makanga oi o kire he koe fia kau kala ni mamano le akungu. Lana la fia fua ona o le tautala mai fua ma whai mai fua na manatu. Se sau fo iskaka fo ire kau kala mai ele ngā oi ale o mai ale au ngā oi. E sa oi le pese fo ile au ngā oi. Ile ese oi. Ai malo atano. Te mo mafala me lave a kuea. Ali vama vai me atano. Te ro atano. Na mata lisi atana li leva no mata. Le atana au ngā oi. Na o lo le au ngā oi fina le o la fata sile le ringa oi le sili na ma elo na sida. Lo na malama le kakalango o kupe ko le pare kupe mo le welunga o kupe ma. E mo nei o ma leo o isi leo la unga oia la turo la ia lea wa boa manese dengi o or ka vale fia ku le ben ale leva ai kuni mai foi des ka vale sa war ka vale leo ku ni mai ku dinga ia kango ko ali si leo ko le ben le ile ka kala le ben e ku dei mai faf ia tu le mai faf sa ka vale leo piki le ile o le mele fai no famtalanga wa fiu le ile fai oi I leo. O le si leo nga mako wo whaakas. O le kaule ngō leo. A whai marikara leo. Whawhenga mako kongi a o ki ngoi. O tūlanga nana rei ne. E whiu nawa tangata nei e whai nā mea. E tasi nawa tilo tangata mawhau le nene mawhau. So e atu. A whai ananga oi. Yo ai toi talitoni atu oi. Pe o le tūlanga na. Lera tato wawa ai atu nei samaringa le fast le anu nei oi. Ia te whea tu atata noa. Ia mea sao a man whamahoni wa Savavali. Whatasina le pale mene o Samoa man tatu watu nuu. Lea wa o e tiai kako lako ngalwenga e tauna whai o le te tongi ela to alongi. Ia whapea fu e o e su e tupe. Ota oka se makanga o lea mea. Se whaina malo tu lai mai. Ai lesa saur ko viti Samoa. Kau kāso I fuanga. Nga kakala ngai me aku kudisi. Ale ai, nga kakala ngai ongo fia oi fafu oi. E o fia la so le fafu atata noa. E se mai le fionga fo le te sile tu le epa. Se anga lu lava lea. Ia e tō nei ti lava tangata. Ia masalo pe te vaia ti lava. Ile ese senga o tō whama mau. Ma whai tu tanga lo tau siere tato o tunu nei te. Ia se tato wawai. Tato tilo. Le oi le atunu. Ia le e oi ka whau. Ia le mena nai ai, tate ofo ta ita, o ke le fia alu e, a bes wha malo I tangata wha penei, ka ke ingo iai, ingo le whakau kala, ingo le wha masiasi. Eo tato wawai tato tamai tai pare mia matulanga tato vai, tato te le whaitio, tato te le amu, tato te ingo atanoa, wau ingo lava, tate wawa ai atu ai mata whalongolongo atu ai, I tu lai me me wha penei, aua fia se fulu tau sanga tu lai male fionga te sile tu le epa.
na te le faia se me fa penei ai me se ba o le sia tu nu le la te tala no tu ai ona nga le to te ba vai te mine o le ia rangi le o le au fast tangata o mai o le ia ni leo na pu ngau la vo lalo ma fa no lo nga ia la to pokala me kala pe pelo ai le mai e ka to ke face to face tata no mai al mena le tu pu nei e pala ai e faise live atasi mal moto sa mo vi ingo le tu a fa ia tu ia fa mai e le fita no tangata fa valvalea ya le bo le leila va e sili to le poto tangata fa valvalea ya te la tu ur poko ngoi ya kini kala ngoi Atenua ya lang foi fa fo nga tu mai le tinu e mes tama matina ya wala ma dia po aka mo mai le tau sala nei po tu atu le va no e te fa to fa me ma le tinu ya tato to e fula e fo in tato te masani da sonua pa to le so i fu ma le ola pa tai da o continue pa mai e sa tu proclame de nek na le sa fi pa mai o tu foi le on sai ya me la vai te mi na mi te la tu proclame te o me foi le nek o le foi fa se le la vai ka po ina na yo sa to ma tu ya le na te le on lo ta to tu no ya i so ta fo le le la ni po fe o e ma o mai ata so fa so longa ya ni le fo i tu la o le selfie ya e fa ma le due tu fo i pule so ma li fo i le ta to ma sta nel na o le selfie ya tu na fo na no no fioga te no te sa dai ya lo fa le tua ya na ma longa o le ni selfie o se fa le longa so ya una lenga ya so dai ya se plan nai la toro ya i ni o amerika ya ona o dai o ile la to sa mo le ke ye mo ya tu fa ma go ma sa sai go mo ta to ma sa pa pena fo ya ila to mo pena to fa ya 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 tu fa ma ya te youtube ya man le api ina ya la fai na torni telefono lo suma u ta tu ko si lo foi ya il tema sani lava ta o da o le vai so e utato ya mo lava ya spina ma lo ma to si le mu il ne foi po ma la lo suai sha una no la so ta ya fa stai mo lo wa no ya mi lava ya fai na ma lo ngo le ni po fa so foi ya telefono ma no so i fo ia atanoa ia o tu le mai tato time o tu sfulu malilima minute ona tale o le itu la iva isini au se talia ia tu le fo ia matu le amanoi te fafta ia tu i fo to o tu stusia no fai wina fo ile ole tato po kalame pe ona masani ai talo fai se mato masenga ia leo vai tu se tina ia faleula fatia lofa po sunga fia se yuli fafta tele mo po kalame maria ne afiafi pa malo na tau sala malo po poka maria manuel po fafta tina ia fa pe fu polasi asumale fala ba au so ifu ia atano tesa po lo pens manuel po atano fle fu le aso lua ka place miti ia fa mai imiti mo le lava siva lava ma siva ma wo mal pese de lava siva lava le fiona tau porta to pokalan fa mai wa kumu lava ia fonga fas i nei me osu ia na tatu lo le o fo se pa ki o kele ni la ko su ia su ia na tatu va ai na sa no tau sala ia o su e disi me fa mo fie ia fa pe fo ia ko ser mele wo masu ala wo su te lo anu fa o mo tatu po kana na i wa na e pala vale maru le tunu ya le malo sa mo ai lungal mato autistus apo folinga mo li fa tele to fa so fa tamali fa so fa alo fo ini po ni si fo iwa sanga le ma fa fo lungal tato apo folinga ya wale pole titango lava tu mali ile mele wo man sa unia tu hai la to ya ai fa tele mo malo le tunu manuia fai ngā malolonga nei po, ma wase miti malie,
ia tātou toi whiroa i tātou pokalame i le asolua pe apure alofa le atua i mori ati ai lo tau soifua maso mātou wola fai foi wa iese upu ua sala i vala pe o le angangana ia wha moe moe lau tau wha atupu ma le wha atamali i mangalo ele au nanga le fionga le tapa au wha sina ma lo tangata ia a fai foi wa le tau lau wha fonga mai fa malulu pa lava le mea o ia ile atamai le fionga telefona ma lo ni tangata ai fa soifua ia sa mo lo watu no pele mai le mau sa mo vi ingo le atua isini au setalia